shot that you could pick up here in the situation. I'm wondering why they leave Snapfire to Tylon. Funny game is just thinking like he's comfortable with the matchup or something, or they feel like it doesn't really fit Talon too much. I think that Snapfire loves on a draft. За өнөөдрийн сүүлийн тоглолт. Like for the Mortimer kisses, but they Талончод RIYADH TB-гээр контрлгээд байгаа шүү дээ. 23 сая байж Скад яваад. Урдаж өмнө бол нэг тоглолцсон. Диккүдийн RIYADH-ыг бол нэг хашраацсан. За геймингийн сонголт. RIYADH дээр нэмээд эдгээр шиг Colloq Dark Seer оруулж ирдэг. За Disruptor сүүлийн Disruptor аваад байгаа. Тофогийн Disruptor тоглох юм байна. Бол мэдээж Тофо тоглолтгүй Celery-ийн ойлгомжтой. Сүүл буцаад Disruptor аваад эхэлжтэй шүү геймиг. Нэг хэсэг бас битүү авдаг байсан. Ахгүй болсон мэт тэмцээний дундуур Disruptor төрхөө сонгоод эхэлжлээ. Жаналны сонголт Disruptor эсрэг гой сонголт Rubik байна. Маш гоё сонголт. Лешакаас систем авч болж байна. Өөр юу вэ? RIYADH дээр RIYADH гэж өнөө Disruptor just counter-лтаа баг өрсөж. За Tiny бас тоглоно. Q-ч бас Tiny-гаар тоглоод байгаа шүү дээ. Постод салгачдаг RIYADH-ыг бол бас л гоё сонголт. За үгүй байна. Дөрөв дээрээ котлоо дараад TB-ийнхаа метаг хурдан эргүүлчих гэж байна. Метагийн кулдаун хурдан эргээд. Лейтрүүл их нөлөө гарна да. Заавал мета хүлээх шаардлагагүй болчихно гэдэг TB-гээд бол маш том давуу тал. За дахиад нэг сонголт мэдлээний Микотогийн баатар хүчтэй баатруудаас нэг снайп нь байгаа юм байна. За снайп энэ хүртэл бандагдахгүй явцсан гэхээр бас гайхалтай юм болж шүү. Өөр котлтой гоё сонголтууд. За пангоч байгаа юм байна. Панга авахар жаахан дээлхүүлж магадгүй. Гэтэ гайгуудын аргалаа авчвал. Снайп гэхээс арга панго. Эмбри сонгочлоо. Мөн л ялгаагүй. Ер нь котлтой ер нь. Ямар ч мэд баатар маш хүчтэй болоод ирдэг мэдгэн дээр. Chakra Magic-тэй State of Beast Syncing Chain combo авчна. Дахиад нөхөд өгөн нар араас нь 2 Syncing Chain, 2 State of Beast. Залгуулаад авчдаг да. Гайгүй гэж үзэж байгаа юм байна. Шак эсрэглээ энд асуудал үг гэж үзсэн. Гол бас Blade Mail-тэй тоглолцож болдсон шүү дээ Шак эсрэг. За гейминг сонголт. Өндөр лорд нь орж ирэх үгүй юу? Байхгүй юм шүү дээ. За тай тантар оруулаад ирсэн. AC тай тантар. Тайд эсрэг бол яг TB бол нэлээд сурцтай явчихлаа. Асуудалгүй явчихна гэж үзнэ. In late game, Disruptor Agnim is super strong. Yeah, I like the pick. It gives them also the setup to play the big map. You have the IO Lash farming constantly. You have double relocate set on off the Disruptor side. I'm not an expert on the silent map. За бангууд дээр TB-г эсрэг сайн каринууд Void-ийг эхлээд бандж байна. Stark бас эхний 4 баатар эсрэг Durachig Stark бол бас дайжгүй тоглолцохоор харагдж байна. Хоёр баг хоёулаа Medusa авдаг учраас гейминг энэ удаа өөртөө бандсан байна. Шууд нэгээрээ дуусаа бол талан бас нэг антимэштэй драфт хийдэг. Угаасаа first week-ийн талан талтай байсан юм шүү дээ.
Дуусаа нэгээр авчиж магадгүй гэж баг болгоомжлсан юм уу да. За Slark ямар ч гаргацсан. Slark нээсэн. Дурачгийн Slark ороод ирж магадгүй гэж бодоод байгаа шүү дээ. Strong carries that can do well versus the TB in the late game. I'm not so sure Gaiman wants to rely heavily on ending a game quickly because yeah, the heroes you have right now in Talon are definitely super strong right now. Талон In the laning stage so much of course these strength heroes. I mean, you have to like take the bullet for the most part when you play versus Undying nowadays. People aren't playing these. Slark авлаа гэхэд юу ах вүлээ гол нь. So no matter what that is going to be hard but the grab ally has been the Аванцсан дээрээ аванц тэр. Угаасаа эхний дөрөв бол Slark яаж чадхааргүй харагдаад байна. Жохон айтем аваад Slark бол цэнгисгэр харагч байна. Ганц баатар тэгээд Slark яаж яхад өөр төрүүлж сонгоно гэхээр Slark-д зориулж ямар шууд баатар авалтай ш. Зориулаач бас юу авах юм блэ? За Жавцагийн офлейни баатар тайд эсрэг. Яар дүүм авч таарах юм болов уу? Нэг хөөлөгтэй баатар үлдсэн харагдахгүй байна. Өчигдөр тоглосон Марсин очиж. Готогоо нийлээд фарм тайдыг дүүмдээд орхино гээд дүүм авч болох юм. Өөр орж ирдэг баатаруудаас чинь ихэнх л вандалцсан байна да. Ой. За маш сонь сонголт. Razor. Тэгвэл шууд morph орж ирд юм шүү. Дөрөөч хэдгээр morph нь team сайн ч шигсэн. Razor эсрэг нэгдүгээрт гой сонголт байна. Morph бол free л харагч. Morph game гээл. Razor эсрэг ч бас morph гой сонголт штэ. Я талооны last pick бол их яоцгүй л. Ой блад ороод ирлээ. За бас л Дурачгийн гарын баатар энэ хүртэл бандагдаагүй ирсэн гэхээр гайхалтай юм аа. Блад Morph 2-ын бол Morph нь илүү аюултай мэдгэсэн баха. Арай илүү өвтэйхэн өөрийнх нь гарын баатар. За дээрэс нь Lazorыг хөдөлгөөний хорчин тэвбих ч гэсэн агним авц үед бол асааж орж ирээд эвгүүтүүлдэг тал байгаа. Микото гол Эмбрээр жич юм шүү дээ. Микото ч энэ асуудалгүй яваад байгаа да. Дэшактай Стормоор асуудалгүй яваад байгаа гэхээр Эмбрээр бас гайгүй хаа. Тэрнээс одоо Дэшакаар уг нь Хэраргийн Эмбрич сурцтай жигээд тоглодог болцсон байлгүй дээ. Reader is no pressure and also disruptor is very counter online to Undying and also Razorын хөдөлгөөн хоригчин таллон very easy to play. Микото л ер нь явж орж байрна. Заавал TB-тэй Razor авдаг ямар ч юм. Энэ хоёр дээр ч одоо Азийн баг аль дэмжиж байна л да. Таллоноо. Well, we're going to be seeing if Game and Gladiators has what it takes to rinse this game with some two new strategies for themselves with the Bloodseeker for Dericho, or if it's going to be Talon Esports making this bit of a funky draft work out for themselves. To find out more about what the opinions Манайхан бүгдээрээ юу яатсан юм шиг байна те. Монголцоо үзээд ах шиг байна те. Монголс тоглоод. Ooh, за Монголс бүр heroic-ийг өвж гаргаж яах юм. Okay, speaking of winning, you guys got Lesh.io. Do you think that this is a very ballsy play from them to give you the Lesh.io? I don't know, like they defeated Liquid playing it, but we'll see how it does. I think the Pokeball still is a bigger factor, but we're very happy with the Lesh.io, of course, no secret.
and they picked the Razor into you guys, which you guys usually pick the Razor, but with the IO, when people steal your Lesh, is Razor good on his own? Razer ч яг Лишакийг бас эвгүүтэлчтэй юм байлээ. Аяатай Лишакийг тоохгүй сорж ороод тэр чигрээ гүйцэх тал байдаг. Гэтэ энэ чи Rapture өөрөөр дарагдана. Хөөж чадахгүй. Гэхээр бас TB-ийн гайгүй тоглолч юм уу? Blast-ийгээд Тетрийн салах гэж үтсэн. Razor-ийн нэг Slow дээр Tofu унж байгаа байна. Mikoto first даваад эхэллээ. За лэнд угаасаа азар байгаа юм чинь first даваад эхлэхээр саагд юм байгаас тээ. Саагна гэсэн л байгаа. Гото. Are you doing your Jenkins impression where you just go, "Hey"? Yeah. Could I get your opinion on the game? Maybe. Yes. Яндручоо ямар ч сая. Tower дээр вар чеклээд. Энэ талдаа вард байна гэсэн мэдээлэл өгсөн. Blood right. Хүний илүүтэй талааныхан шууд дайрчлаа. Талон 2 руу, адилхан 2 руу наваад эхэлсэн. За ер нь тайдын эсрэг бол ингээд дэжгүй лентчтэй энэ хоёр. Ер нь л андаанг байгаа лээ. TB ч гэсэн. Хагас рейнж хагас милийн отор. Ер нь талаан талдаа илүү явах болов. Доороос гайгүй дээ. Дураач чи цохижлтай амьдлах хүн. Q хажуунаас нь ласт игээд. Ластыг бас алдуулаад байх байлгүй. За цохиод хөөе гэсэн ч гэсэн төлөхлээд мислүүлж штэ. Тэгэхээр бол асуудалгүй. Дэж тайдыг өгөөс зүгээр байлахгүй дээ. 23 сая өчигдрийн ярилцлаган дээр аудиторын лейн бол амар болсон. Манайх бүх багийг ялнаа л гэжсэн. Я гаш авч гарсны хамтаж эйс. Гашта range дээр secure-сэн. Яа готолтой сохирцоод барахгүй байна. Ямартай small camp-а пүүлтчлээ. Энд дэр гэтээ. Асуудал бол байхгүй. Готл XP-г аваад өгч үе. Үе ингэж дайраад унгаарчаач. We'll see how it does this time around. I think if it doesn't do well in game 1, I'm ready to call it a completely garbage. Яга хотны дайрал тэгээд байна үгүй 23 саяарч. It's just like Hero just has a lot of Агтамета дарцны мэдээж Denier илүүрхнэ. But in terms of gaming, they ended up going for the Ace Tidehunter which I'm not going to lie. Denier илүүрхсэн 10 ласт 6 дэнэ 11 болчлоо. Тофур дайрцсан, Том зоосон байгаа. Өө болоо Tide руу Granach идэ дайрчлаа. Мета дууснаар Tide амьдэрч байгаа юм байна. Ноо тэр гэлимсих юм болоо. Гэлимссэн. Ой хаашаа хараад Decade-н. Tofu амжилттай kill. Disruptor-аар тоглолцоод байгаа юм да. Геймингийнхан. Альч руу илдрээ. Геймингийн Disruptor аваад ирэхээр төвхтэй. Дайнд ялаад ирэхээр нөгөөт нь гэлимстэй л. Hammer atışarı. But looking at the mid lane, that is basically every CS but one, I think, or maybe the creep was still alive at that point. Right. As Quinn, no stranger to the Disco Pony versus Ember matchup, two of his favorite heroes. Yeah, за 34 damage сорцсон. Trachos. Move speed нэмэгдсэн. Судалгүй өөдөөснөөс цохилдож үзэж байна. Damage асуулцсан ч гэсэн. Yeah. But then you have potential a lot of movement speed from Darachi to get away, especially with the IO linked up. Yeah, like so you get movement speed from the tether, and then the other lanes as well. You've got quite a bit of harass going on, right? You have Tide Disruptor, which maybe. Яагаад нэг унсан ч гэсэн 23 сая үжи ласт асуудалгүй байгаа. 23 сая үжи. Yeah, Makoto getting a bit handled in mid lane. Keep in mind he got the Makoto нэлээд дотоод явчих да. Бас Emberч Донэт. First давцсны Огн авцсан байгаа.
Үгүй Just gonna have a little bit of Павл trade дээр хичнээн эмбэртэйлийн цэг болоод шаг өөрийнх нь агас гарын баатруудын нэг гранатаараа дайрсан метаагүй үедээ мань хоёр зөрөөд байна. Мета авахгүй байхад том зоогоод нөгөөт нь том байхгүй байхад мета соло кил амжилттай Микото. Рүүнээ алдсан ч гэсэн соло кил дэжтэй. Гүний гүрийчлээ дээ. Рүүн авчаад гайгүй гэж бодчихсон нөгөөт нь 5 левелтэй State of Beast. Lights стонтэй ас рүндэр даймаж гараад ирлээ. Тайдын бүр хөөгөөд явцсан. TB гэлэмстэй зайг нь авахсан за дахиад нь кэш ирчих юм байна тофу. Андаа ингэ нойрс нь ороод ирсэн. Гэлипэ дараад. Агуур аяг ротейшнийг дуусчлаа. Оли гэлэмст нь. Оли 2 бат DK. Өө зөрөөд 23 сая ирснээр селерийг үзэж байгаа юм байна. За гэлэмстг асуудалтай болсон. Стиктэй TB энэ ч асуудалгүй. Стикэж таарлаа. Оо сая андангаас лотос орж ирсэн юм биш. Стикээ давчлаа гэж харсан. Being linked away from him, from Mr. Jam, so they're just abusing the fact that Celery had to go up top. As Talon have a really nice start, right? They're winning top. Sure, your CS isn't going super well mid, but Mikoto squeezing in that kill on Quinn, which is not something we see too often, right? Барих тал дээр л асуудалтай да. Ганц эмбэр талааны зүгээс барьж өгнө. Разаар офлайн орж ирснээс бол тал нь тэрлэм да. Тэрнээс ч нэг BKB дээр Разаар бол бас Лешакийг контрлох явж бол контрлчнаа. Ой доор дайрчлаа гранат шидээ слөөдөөд андангийн том бирэтэж дээр дөрөөчөө эхний уналд 6 минут болж байгаа. Туус гарна. Рүүнүүд гарна. Дахиад күн дээр оролдог явсан. Сэричэн орсонгүй Микото доор селери ямар тэжтэй найсан. Хоёрогийн мэдлийнүүд хоёулаа рүүнг бацарсан. That's a early tower, and in the meantime, you just have 23. No, he just gets to chill up top on his TV. So this early move is really damn important for Talon, because if you're just Bloodseeker with Io, яг хайрыг нэг унгаасан дээр 5-ийнхаа кататай. Нэлээр тавар унгаачлаа. Манайхын нэг ашиглах тал дээр одоо Ember доош rotation хийдэ. Ember rotation хийвэл Дурачаа жоохон аюултай байдал үүсэж байгаа гэсэн үг. Probably just so what I've seen the most general stuff on Razor is like some Treads Falcon Blade BKB or maybe Treads Midas BKB. All I can assure you that Wisdom энэ 23 сая биш TP тоглохоор айлынхаа Wisdom-ийг бүр denial хорлого заавал хийх юм байлээ. Гүн дээр орлого явсан. Үй. Дахиад State of History орж ирээд. Mikoto killing spree. Болж бүтчлээ Микото first feed авсны хөр. Last-д дутуу яваад байсан ч гэсэн 2 kill хийснээр нөхөд Донэт тортоор тэргүүлж байна. Тофу Wisdom авах гэсэн чинь ализэн дээр айлцсан. Make some stacks for him to eventually take. The meteor hammer still not quite online. Speaking of stacks though, Quinn taking a nice juicy one here. Yeah, and something to mention is that 23, or I don't know if either of us saw it, but he нэлээд ямар ч stack аваад ирсэн. Гүн 2 унсан ч гэсэн гэдэг асуудалгүй дээ Лешакогоос. Маш хурдан stack цэвэрлдэг баатар. Геймиг тэгээ завсаргүй stacklдаг баг ярьж ахна. 8 минутын рүүн Кото дахиад атстай байна. Дээлтэ. Shield руу. Shield руу наваад ирсэн яахгүй. Донэт руу боод ирсэн. So when your mid laner in Lash, who's generally the one you have to play through, doesn't have the best start, I feel like Talon өөрсдөө кампиг дуусгаад айлынхаа 300 руу бас ороод фармлж байна. Celery Queen 2. Харин тийм ээ Монгол Heroic-ийг бүр алаад байна. Хожицсон уу ихний map?
Ямар ч илүү байсан. Илүү байж захтан л. As I like what Talon are doing here. Just slowly hit down his mid tower, play together with your strong hero plus the Kato. За бүрэлдэхүүн. Микото одоо юунаас жаахгүй. Нэрлийн шилд рүү навц баатрал. Яагаад авах юм байхгүй. 9 минутанд 1800 HP барж ичих юм бол байхгүй. Микото бараг шууд сая хөөх байсан уу. За шилд рүүнээ дарж гад. Үй! Төөхүүд энэ аялцлаа. Зарайвж орж ирсэн. 2 supporт-ийн барьжлаа. Тэс унгаслаа. Томбиноос устсан. State of is орж ирснээр Микото ямарс нэг kill гүйцсэн. Аад дээр сэрэг чэнэ алдчихлаа байна уу. Хаяа арай хордон байлаа. Лишактайгаа холбогдсон байсан. Лишакийнхаа мөс бидэргүй. За явцаа дээр rapture орж ирснээр. Ой. Явцаа онхаасаа өмнө Queen-ийг ширээл орчлоо шүү бош руугаа. What a sick DP from Ace. He just comes mid with some double ravage and gets some return kills because it kind of looked like Talon were just going to get a tower with no real punishment afterwards. There's a lot of stacks, so let's see what they want to do about it. Солохгүй л гэж үзэж байгаа байна. Гейминг. Саяны тааврыг бол угаасаа алдж байгаа таавар зүр өгчий гэд фармлж байгаа шүү. Бид бол ирээд байлчж байна. Нэг семент юм явах гал байна л да. Манай барилгыг авъя гэвэл ийм л хэцүү болно шүү гэдгийг харуулах гэдэг. Микото ремнантад игээд ороод ирсэн. Лидер үнтэй Микотоос азаргалчих гээд байгаа л та. Азаргалдаг цаг нь л да угаасаа Slate of Fist. Max Chamber. Элмэф дээр хамгийн өвчтэй. Батар нэж байгаа. Тэгээ айлнаас ravage байхгүй гэдэг нэг шалтгаан байна. Энэ static storm дээр л нэг. За шууд хөөгд орцсон. Queen дээр сэрэг чээн. Өөрөө станд орсон. Гэтэ асуудалгүй. За дурачо нэмэгдэж ирээд quick rapture-тад бариад авсан. Сэрэг чээн дахиад гото дурачо түрүүлээд гүйцэтсэн. Гүйж мөгээд эндээс гарахгүй. State of Beast ороод шууд унчих юм байна. Дидэр үнтэй Микото мега kill. Remnant тэгээд хөөсөн. Дахиад Remnant байхгүй. Хангалттай олчихжээ Микото. Сэлэрээ. Үй, орчлоо. Яа, сэлэрээ тэнд зогсчихгүй яа. Тий зогсцныг харсан юм байна шүү дээ. Тэрнээс өмнө болгочихсон. Тэгээ халтцсан гэдэг. Тэр гурвалжингийн варттай юм байна. Unstoppable. Өөрөө гой гараад ирсэн. Тэгээ гэнэ support коттой. Чавцсан долмаа тэнчээрээ метаас авцаа харагч байна. Одоо тэгэл VKB аваад. RIYADH-ыг дуусгах даалгавартай лразаар дарсан да. Жолладаас бол морпон юм хамаагүй л дээрээс болоо. Морпес бол үдээ тэгж санаа блацик шиг 2 3 унчихгүй шүү дээ. Setup for it. Yesterday, I believe Quinn went for like an early use, which honestly paid off immensely. But this time around, Spirit финалт. За. Одоо энэ хоёрыг хоцсон liquidтэй таар. Lima major дээр одоо үлдсэн 3. Liquid final boss нь болцсон үлээж байгаа да. Яг ихтэй network-ын зургаас гарааг салаагүй байна. Кото 6 гэлтэй азаргалцсан байхад багийн network-ын зургаас салаагүй байна. 13 сая яшааг үзсэн. За одоо шууд скадыг авчин. Таллооны 3 шуган зүгээр соохгүй л байна да. Сэрэг чээн, тайд дээр орлого авсан. Тайд 29-ийг чарж байгаа. Ravage.
Арай эрт хийцэн. Ravage-ийн хийлгээл Микото гараа авчиж байна. Илүү юм хөсөхгүй байна. Хангалттай гэж үзэж байна. Одоо дахиад хөдлөхөд аюулгүй шүү дээ. Хайдаас Ravage байхгүй гэхээр. За үнэхээр Disruptor өөрөө гиндэд баригддаг юм бол Disruptor эсрэг бас Ember-с тоглож болдог. Glimpse-тэй Static Storm Glimpse-тэй Remnant чинь State of Beast чинь no big surprise going for the pipe, so pretty standard build across the board for Gaiman, and then for Talon. Айгуу гоё space гаргаж та Микото Ember дарснаа. Хоёр талд нь зүгээр TB разоор зүгээр фармлаад байна. Ямар ч аюул мэдрэхгүй. За гейминг хэдийгээр аюул мэдэрч байгаа ч гэсэн ялгаагүй бас завсраггүй адилхан фармлаад. Хоёр талаас заахан фармч та. Цаахан давхар стаклаад талон ч стаклсан шиг. Other than the Bloodseeker, it is all magic, so BKB is gonna be unbelievably important. And then even for Bloodseeker, it's not like he's doing that much damage yet. It's gonna take a while for him to ramp up. Yeah, he kind of needs time, I guess, to like go in there with the rupture. За күгийн үед бол Весэл гаргаад. Ус аяа дэшак эсрэг тоглож байгаа үед. Весэл гоё л доо. Нөхөлтийг нь бууруулчихна. Bloodstone дээр хүртэл өлтөй нөхөж чадахгүй. За гейминг дүүс ороод ирсэн. Tombo зооцсон байгаа. Static Storm. Зөрөөд талууны дүүс 5 болчлоо доо. Relegate даваа явсан. За Tofu шийтгүүлээд iOS бууж ирээд буцаад. Онцгохаа. Сэргэлүүгээ нэг дээдэрдэх юм байна. Микото ханаас нөөч нэстэй. Сэргэлүү дээдэрдээ цэргийн мөвс бидэргүй учраас бас удаан. This network on Ember is something that people are very scared of generally, as Gaiman should be in this game. This is a 8.6k net worth Ember at 16 minutes. You're gonna have a Razor running in with you later, and if you can pair up your own Maelstrom BKB with that. Static Storm дээр бас баларч аюул байгаа учраас Микотог BKB авч байна. BKB авч гад батны бас зарим Ember-үүд бол иймэрхүү үед бол юу л авчт юм бэлээ. Салхиаваад арай хамтхан сонголт. Гэтэл бас онцгүйдээ юу л дээ тэрвээ дайндаа ялагдаад ирвэл тэр чинь Leshak доор нь хүлээж чад. Стат чинь. Ся драчо үнэн. Үгүй. Авчирцсан. Өөрөө оргон хад юм шүү. За үнэн байсан юм байна. Аягийнх нь хил орж ирээд хангалттай дүүрчлээ. Өөрөө онох нь гэж харж байсан. They must be very happy because we were saying they want to be the ones waiting for a little bit, so when they get this net worth pumped into the ratio, speeding up his BKB timing, they'll be very happy. За Queen харин Leshak юу л авч тоглож байгаа юм байна. Юу л авах шалтгаан чинь одоо юу юм бэ? Барай муутай байгааг яах вэ? Яг гоё сетап болчдөг. Disruptor багтанд байгаа үед бол гоё сетап болчдөг. Ороод юулдээд өнгөд Ember-ийг жишээлбэл юулчихэд доор нь Static Storm тавьчихна. Эсвэл ганц өсөрч хараадаг. Цогчоод байдаг Ember-ийг л барих төлөвлөгөө юм уу? Тэгээ заавал бас яг Tofu-тэй бол баталтай. Гэтэ бас өөр батрыг чсэн юулдээд бариад авчихна. Яг Kotlin Glimpse гэж үзсэн Tofu Vision байсангүй өөрөө элэггүй байдалд орчлоо. Эндээс гарахгүй хаа да. Тайд нь хамгаалах гээд байгаа юм байна. Jobsa BKB дараа дайрцсан. За өөрөө барыг баларлаа. BKB дээр нэ дайблик гэдэгт орж байгаа. Нилээн дэмэж авчиж байна. Гүцээс нь ч байхгүй ихний BKB-г хоос өрслөө дээ. Rapture орж ирсэн. Remnant руугаа аюулгүй гараа авчихсан Mikoto. Hype гараад геймингийн бүршлэх гэж үзсэн юм байна. За бүршлэх гэж үзсэн юм байж шүүр. Эс голдоо цогчоод
Тэр нэг унгаагатлаа. За тэгвэл одоо тэгэхээр чин талооны зүгээс скад илүүлэн дээ. TB-ийн скадыг гараад багаараа нэг хөдөлгөөн явах. Жавцаа бол линк аваад драфт болохгүй гэж үзэх юм байна. Линк пич одоо асуудал гаргацдаг болчиход байгаа шүү дээ. Кото BKB-тэй. Хоёр атар сэрэг чейн. Static Storm тавиад нэмэргүйг мэдсэн Tofu. Гэхдээ ер нь бас сая хийчихвэл зүгээр юм байна шүү. Хийгээд Микотогийн BKB-г бас үргэлжлэвэл Дэшак нь хойноос нь ороод ирэхээр бас стан зангачих юм бол Микотод хийж таарна шүү дээ. За дээр хамгаалгаар шийдсэн. Tofu тэр хоёрын ард ваар зооцсон. Тэр хоёр доо бүр ороогүй смогцсон гэхээр энэ дээр бол гиндэж мэдэн шүү. Айл нь BKB-тэй байна. 2 weeks before today. I mean, it's even all 6 of the cores. They're actually all very close by, and this Aghanims, I can. Хацортой смок. Үр дүнд хүрсэгүй. Угаал чадлагүй смок дуусчих байна. За Queen-үүд бол travel авах хангалттай голтой болсон. Бүрл. Андангийг үүдэд бариад сандангийг ямар их дэмэж авч байна. Томбо зоогоод ямар тач амтсан. Хоёр атар дээр сингчэн. Төрөөд Static Storm орсон байгаа. Аюугийн төрүүлээд унгаацсан. Skadтэй TB зөөхөд. Андангаар оролдол эвгүүлэн болох юм байна да. Микотогийн үед л BKB-гээ даржгаа Tofu үзэхэр боллоо. Сая бол State of хийхгүй байгаа шалтгаан Glimpse хийвэл тэрийг доожлох гээд байгаа. За тэрийг мэдээж бас Tofu бас мэдж байгаа учраас Glimpse яарч хийхгүй байлаа л да. Тэгээд BKB-гийн зориул хүчлээд Glimpse-шлээ. За энэ методор ямар ч ч Russia аавна гэж байхгүй гэж үзсэн. Тэгэж оргуугаас Tormentor тэн дээргээ. Tormentor устгаж байгаа маань. Андангийн шаард ороод ирвэл мэдээж гоё. Бас нэг сейвер гараад ирчихнэ. Burst-лээд унчихгүй болчихно. Ялангуяа TB-ийн Sandrage comeback гэдэг баатартай үед Андангийн сейв бас маш чухлаа. Gotta beyond godlike ямар их дуурч байна. Ace does have a blink dagger now. So they have the blink ravage potential. As you can see the smoke from Gaming. Gaming-ийн хөдөлгөөн нэг унтсан ямар ч бууж өгөхгүй л гэж байгаа юм. Өөсөө мета байхыг мэдж байгаа тэр цаг дээр хөдлөөд. За рүүн дээр отцоод Микотог хийсгээд авцсан да. BKB-ийн кулдаунтай байгаа юм байна. Static Storm Beyond Godlike хатчлаа. Нэг рүүн дээр халтарчлаа да Микотог. За мэдээч саяны shield рүү н авцгаа. Тэгээ дараагийн дайн дээр. Бас заавал BKB-гээ хэрэглэхгүйгээр яваад орч болно гэж мэн үү. Шунчлаа л та. Таны хүний илүүдээр гейминг мэдээж энэ давааг ашиглах гэж үзэн мета гарцсан юм байна. Skadтэй TB нөх шанс өгөхгүй. Аюугүй цэцээ энийг бас гарахгүй. Арай бадарчлаагүй. Жавсаа дээр аачраж ирсэн. BKB дэж авц. Шот TB авд ишлээ. Shield рүүнээ ч авцсан байсан Дурачо. За хойно блик дагаартай таад байгаа юм байна шүү. Тэгээд мань хүн жоохон бадрангуй зогсоод байгаа юм байна. За бас Ember унтсан. Ганц барьдаг хүн унтсан учраас. Видео бас 50 тоглох юм байна. За одоо юуны тулд сайхан готл байгаа билээ. Chakra magic хэрэглээд TB-ийнхаа метаг хурд эргүүлж хэрэгтэй. Жавцаан Nullifier авахсан юм байна. Лигнэ болчихжээ. Лацик Крисрийг мэдээж Nullifier. Багт бол заавал нэг гарч ирэх хэрэгтэй. Нэлээд эрт гарч ирж байгаа юм байна.
Like if you're going Aghanim Scepter, it makes sense. Тэгэл Blazikers гарах дэмэж ер нь 2 дахин багасна гэхэд бол хийсдэггүй дээ. Look at that, 12%. 2 дахинаас илүү юу баг attack speed. Зөвхөн нэгдүгээр скиллээс баг 200 attack speed авдаг баатар. So you have more like you can decide throughout the mid game if you actually want it, because knowing whether you want it first or not is incredibly hard. Yep, that's true. But you know what Ace does have? Dyrachyo and Celery, they're taking the Tormentor. You can't miss this one. They get it. Ой. For Celery, he's going to get the Ёй. spell amp Юу onto the fake map. hype яваад байна. Once this shard is good. It's also good with Dyrachyo, by the way. Nowadays with how Bloodseeker is played. Ямар нэр гүсэсэн Dyrachyo. Blood right. Агним руугаа яваад агнимахаараа шаард авчихна. Blood grenades will be added. Яг л нь Blazikers яг л ингэж item бивэлгээд байгаа. Item-ийн дараалал ерөөсөө төстэй шахав. There is a frog on his Yeah, cosmetic. that's not Freddy though. That's a toad. Freddy's a frog. Okay, so who's he? AC-удаас Shiva авчих юм байна. Timmy Tommy. He's got one of those types of names. Таллооноос үе Just go with it. Микото 2 гол авсан шүү дээ. Yeah, Dyrachyo is Facebook-ээс одоо travel-тэй харж байна. as you talked about. Микото Shiva хэрэгтэй болов. He's been starting out a lot of ruptures here on Makoto. Just been eating them up. Аял шак 2 эсрэг бас Skade Shiva 2 нийлчихлээ. Бүр хийлдэхгүй. Янз нь штэ. Яраач байхгүй дээр. No, he doesn't have a rupture, so Дурачотой наалтчул ийгүү шүү. move here, jabs leading the way. Бүхэн Makoto with the өө дурачоо барьцаа марц. Амчих юм байна. Амчих юм байна. There's no way for them to stop it, but another BKB charge. 8-ыг аварчлаа. Тэр Рошо зөхөд эхлэх үлүүдээ Was тий. it worth the Lotus? Probably. That block of cheese is going to be TB something BKB-г no one наалтсан forgets. гэхээр Talent in the area, they will go. угаасаа Лешакийг бол хэлбэрхэн унгачаад байгаа. Хайдирээвчиг төгсөж байгаа хүмүүс нэг талааныхан байгаа да. Ээвэж ээжээсээ. Та дарцсан дээр нь одоо чакра мэзик дараад лээ. Ой. Гарч ирлээ ч. Метаг нь хорд эргүүлчмээр ах чинь. Том руу яваад оршиж байна. За доор. Аяог нь бариад авсан. Аяор илэхгүй кас мал ямжаагүй. Күйнийг бол шууд хайж байгаа юм байна. Күйнээс шүн бүр хэдэргүй байгаа юм бэ. 550-аар. Хейсрын тэм шилгүүх юм. Яагаад удаашч юу? Цохиулахаар удаашч байгаа. Шүн цохиулаагүй үед Баатарчаас мүүс бид нэмээд авчдаг болчиход байгаа. Debut of Trail-тэй өөрөө хордон Баатар юулийн мүүс бид бас нэмэгдэнэ. Neutral item дээр бас Gossamer Cape авсан юм байна. За энэ дээр TB Burst гэж үзвэл бас өөчм ээжтэй тарагд байгаа. Сандерлаад амиад үрцэн. Зөрөө Дурачиг ирээвэж Дурачо BKB нэргээд ямар ч амжлаа. За райвэж орж ирсэн. Энэ чи BKB юу вэ? Агнивтэй disruptor юм уу? Ямар ч жавцаа BKB дарж амьдэрж байгаа юм байна. Микото багхан манатай Дурачог ямар ч гүйсэлээ. Таашаа өсрүүл баларнаа. Тийм байна. Тофугийн хувьд агним авцсан юм байна 27 минутанд. Тоглоом эргүүлдэг. Агнимштэй disruptor юм. Гейминг эсрэг энэ нэг баатар баачмарч юм. Нилээн тэлтэй дээ штэ яг disruptor эсрэг тоглох. Одоо Микото л энэ дээр. Микото л багийнхнаас салж орж disruptor-ыг өөрийг нь фокуслаад хүчээр ультын дараалах хэрэгтэй. Устаар бол disruptor ч бас шүдний өвчин штэ. За 20 секунд Дурачог унсан дээр. Тэр 3 нэлээд хомбсон. They will be fine. 23 is going to continue to poke. Now with a Chrysalis as well. We're going to go for the silver edge next. 23 саваге. BKB ямар ч гарч чамэн занаад юунаа л. You do this with your meta, but stressing on it with the chakra magic, just continuously lowering these cooldowns. Oh yeah. It's dirty. The grab ally. You're going to grab him from global range with the Aether Lens. Нэр энэ андаанг бас л байгаа юм байна шүү дээ. Disruptor эсрэг бол андаан гоцоогоо зогсож байгаа юм байна.
За нийлэхгүй байж байхад дандаа нэг короо баталгаатай баталгаатай жасааш. Рүүг аймгийнхан бэлэн байлаа гэхэд Дурачо зохиж таарна. Томбиг хамгийн урд дуусгах нь Дурачо. Дурачо дээр хэрвээ 0-2 өгчвөл Дурачо бас тийм ч урд дуусчихгүй. Айгуу ч юм уу. Томбор нэг аварчхад бол судалгүй юм. Томбондоо хийж нэг аварчин. Томбын зохиод ихвэл бас нэг хөөрхөн хийл оржно. Аюутай холдсон байхад бас гайгүй зогчих юм биш үү? Аюугийн 3 атак спид нэмчихнэ. Boosted bloodstone in some ways. I mean, Quinn is getting that, and also I would say Duracho later. He also took the spell lifesteal talent. Durachoгийн агним. Свяны 800 гол. Could be looking at it. You get this axe, you kind of have him run in when he drops lower, or just to keep him going in the fight. Celery, he's going to have to get in there and really help him. Because if the start of the fight for Gaiman doesn't go well, unless they disengage from the meta, I don't really know how they're going to be able to teamfight here. Яа талаа юм гарцсан байгаа даа. Одоо мета юуг л гарчихна. Готалтай байгаа үед бол мета бол араараасаа за аль хэзээ бэлэн болцсон юм байна. Рүүн дээр 30 рүүн дээр бэлцгээд дөрөв драйвэж 3 баатар дээр статус storm 3 баатар дээр яа. Үй Томны сэв хангалттай байсангүй. За одгийн уг нь бол сэв уг нь цагтаа орж ирлээ. Даач бүгдээрээ зогсож байгаа үед бол ялцуулчих байна өө. Зарүүн дээр бэлчээсэн юм биш өөртөө бүр. Чипэтлүүл гэж ярьдаг. Бэтэн бүр отлтижсэн юм биш бүр өөртөө жинхэнэ отоонд орчлоо. Та дудаас нь орж ирсэн. Эс брагны мартсан юм байна. Яа, уг нь гоё явж ирсэн талаа маань. Амар савгалчлаа. Ер нь хэрвээ энэ тоглолт хожигдвол дараагийн тоглолтоос Disruptor бол бандчмаар. Үнэхээр тэлтэй шүү дээ. 20 хэдгээл агнемэр гарчихна. Тэгэл тайттайгаа бүр янзын юм байна. Кото ямартаж агнем авч байгаа нь бол юу бастасаа салж өсөрж ороод Disruptor-ыг олох зорилготой агнем орж байгаа. За гэхдээ бас барих гэж чад бариулцдаг тохиолдол байгаа. Шууд өсрөөд ороод ирсэн зөрөөд static storm тавьчихад бас баларч тохиолдол байгаа шүү. VKB-гээ дарж амжилт. Тэр мэдлэний тоглогч нар айлах анимашн дээр нь VKB даах гэдэг. Static storm бол шууд ороод ирнэ шүү дээ. Insta cancels anything. That doesn't even make sense though. Шатсан долмаа линкэн гарах хараахан болоог байна. Wait, you're saying it makes sense? No, I'm not saying it makes sense. Салангад байх хэрэгтэй байна. Ярьж carry-гаас нэлээд хол байх хэрэгтэй байна. Жолцоо. Давхардаад орчвол гээл хамтдаа баяртай юм байна шүү дээ. Бурхан бомби орон. It has 3000 max range. If you press it 3k range away, the moment you press it on the ground, it will instantly cancel. Лади агны за макс хэл дээр нь даймаж илт юм байлээ. Тэгээ өөрөө бас өөр амиг нөхчин даймаж илж байгаа үед нэлээ нөхчдөг. Тэр нь ихэмтэй баатруудыг хэрэндээ тэг би ч авсаа айтмасаа шалтгаалаад 3000 HP дор хийж байгаа шүү дээ. Тресрик за Дурачо энэ дээр нэг баларчих хаад байдаг тал байгаа. Бааш дахиад байхгүй. Бааш байхгүй. VKB дараад аюулгүй гараа авчлаа. Нань дотос цогцолт нэлийн дуртай юм а да. Вэсгэл дотос үгэн дээр 30-50 байшээс гэж. Оол чатан дээр тооф. Троллдод байна уу? Зориуд уу? Троллдод энэ санаандгүй ч юу. Юу троллох мантай байгаа л үү одоо ч нэр. Багт. Санаандгүй л оол чатан дээр ч. Maybe they had a good chuckle. 23 seems like he's happy. Yeah, he's always happy except for the other 10. Don't. За линкэнтэй жавзаа. You gotta wait a little more. We were wondering how they would Одоо refresh раавна гэж чинь refresh авчихсан би TB-гээс гарах damage нэмэгдээд ирчин. TB
say they're looking good. Дагаас армор нэмэгдээс гадна нэмээд бас attack speed нэмэгдэж. One little play that just happened. Tofu now has a blink. I know maybe. За санжаа шач. He also has a static storm duration. Та ганц нэмэргүй айтам да. He'll have that. I know we're talking about this. Санжаа шаа нөлөөлөхгүй айтам. Юу skill static storm бол. He did the same thing yesterday. За ядаж Tyler Ravage-с арай ордон сэрх юм да. Rapture-аас бас ордон гарчна. Yeah. But they Still don't. rated as a top 5 in the game. Doesn't matter what position. That is true. But people don't always get the farm, and people aren't as damn good as Tofu. Okay, that's true. Явцсан болмаа. Savage actually denies the double damage rune. So not even though he's kind of close to it. Was it bottom? It was bottom. Well, he doesn't want to take any chances. You would have died. No potential. Ярашаа нэлээ удаан сунгацсан. Just fed anyway. 2 минут сунгацсан. That's a good thing for 23 Savage. He has an Тэр excellent хооронд lineup, одоо so has that gaming Savage resist to work with. Дээж Russia гарах хугацааг бол мэдчихэл байгаа. Шууд бол өгсөхгүй байх. One of the downsides of when you do draft offlane Razor. They're lacking. Тэр ер нь нэлээд тайван тоглох юм уу? Угаасаа gaming No crowd control. gaming-д бол нэг хайгаад байх юм алга. Just ace, he's initiating. Ravage. Every сэрэг chain дээр бол реактлаа тавьчих. Thing is talent is it's like a lot more awkward for you. It's gonna have to be. Жавцагийн 23 юу last week Razoroос I mean, юунаас наах вэ? they literally have no stuns. They have yeah. Literally Сүрс сар no гээд steering chains. No, that's a root. болгоомжлох юм ер нь gaming-д бол байхгүй байна. Wow. Okay, Even when they pick up the glip block. Яалч ч Микото ихэндээ that's true. савсан дулдаал талон нэрээ үдэт. Roche is going to be up in a minute 10. They don't know if it's up Зүрх or явж not та yet. вардан дээр хүлээсэн gaming. Now onto Ace. Шүн болсон мэдээж Russia байл нэг үлээнүүгээр ирж л таарна гэж бодоод хүлээсэн. But that does give away their position of За course. Ace-үр нэмээд Tex авцсан байна. Could be up and they're gonna smoke themselves as Бүр well. Сэрихгүй унаах тал дээр бол асуудал болчтой. Микото бүр Tex-тэй бариад байгаа юм. Will place another Шууд one. Hex ч бах. Микото шууд ороод ирсэн байгаа. Distractor л өгнө олох гэж хичээж байгаа. Ravage. Өө ганц андаа ингэ дээр. За болж байна. Дурачог сорж өгөөд жавцаа дуусгахад араахан дуусгаж чадсангүй. Glimpse. After орцуулж жавцаад эндээ суурин дээр зогссон. Үй Дэшакиста орж ирсэн Дэшаки зөрөө TB зохиод унгаачлаа. Ремната дуустал хэрэгэлсэн байна да Микото. 5 ремнантыг тавлан нэрэлсэн байна. За сая үнэхээр вижн байсангүй юу. Ravage static storm мэдээж ганц position тав дээр хийвэл мэдээж талон бас арайчтэй өстэй. Шан гарцсан. Тоглолтын 2 дахь шан Aegis Cheese дээр шан. No, I mean Talon gonna be very happy about that. Game and going into the next fight. I mean, surely, I mean they must know. We wanna like Ravage static, one of the like more important heroes. Жавцаа. Жавцаа юу амьд байхад бас Дурачог хөөрхөн контролч юм биш үү? Notifier өгөөл хөөчих юм байна өөрөө. Make it sound like a surprise. Гол нь гүйцэх тал дээр л асуудалтай. Shut up, Shannon. All right, very good. Continue on here. За иймэрхүү үед л гоо Razor энтрээс Hex гарч ирэх хэрэгтэй юм байна шүү дээ. За хавилтаа болохын тулд гол 50 тоглоод байгаа геймингийнхан. Keep in mind, of course, that the tormentors are up and running. In case people were wondering, love to have these big graphics on the screen that just pop up the instant that they're up. They're just as important as Roche. They should get up the spot by the mini map. Very important for the future of Valve. They should take timers of when the Жавцаа. I'm sure they don't do that. Of course, Харангур савжуудад сатаник үзэж байгаа юм байна. Тэр дөрвийн айтем дээр He knows. Ninja gear байж болж байна. Эсвэл Trickster Clock-ос дайжгүй бах. Аман уу. Бодлож удаж Martyrs Blade. Сэнчвар Blade mail маягийн айтем байсан. Magic Resistance-тэй. Хүмүүс тэр орж байгаа damage-ийг өөр лүгээ татдаг. 20% damage-ийг татдаг л үү дээ. He needs to relax. It's just a cube, man. Come on. Өөр лүгээ татхаас гад найл руугаас ойлгодог. Тийм баха. Anywho, Martyrs Blade сонгож байгааг нь ер нь нэг хараагүй. Лангуя carrier байлаас сонгохыг бол нэг хараагүй. За 13 саяж When I see it against like P, Тэгж өмнө нь бол сонгож үзээд
Айтмын хүчтэй гэдгийг ойлгосны үндсэн дээр сонгож байгаа. That is true. Is going to proc this thing. Every time you get hit as well after a couple times, so it's okay. He'll take it. Queen's gonna be fairly annoyed, like has Жавцаа эсэгээ болоод рефреш авч чааргацсан. Recall is pretty good. Янчин гэхдээ 5 мм сүүл энэний өмнөх дээр Разор бол нэг хүний бол шууд хоёр дараалаас хорж болохгүй болцсон баймаар юм да. Өмнө бол тэгд болждаг байсан. Яг carry-г нь бүр ямар ч утгагүй. Нэг Разор орж ирэл шууд 2 удаа static link өгөөд ямар сайн байж болгочдөг. 400 damage хэсэг хугацаанд сараад өөрөө бас азрах зохиод эхэлдэг. Divine time шиг зохиод эхэлдэг Разор. Одоо л тэр байхгүй хаа. Нэг таргатаас яг нэг цаг дор нэг илүүнээсээ сор. Доор хамгаалахаар болсон. Никотор, Racing Chain. Разор нож наацсан нөдө хоригдсан байгаа. Relocate save. Сэллэр ямаа тушаан. За тофу жоохон ойртож бас. Аврах гэснээр байсан болохоор шийдсэн. 5 баатар тавлаа ирсэн мэдээлэлтэй. The root acts as a stun when you don't have a dispel in some ways. Immobilizes you. Love being immobilized. Pressure гүцээч Жавцаагийн хувьд ascetic cap авсан. Та дээр авиж ороод ирвэл 25% magic resistance-тэй item байна. Martyr's Plate. Айлах нь нэг corn тэр аяараа magic damage учраас энийг сонгож байгаа юм байна. Яа талууны арын албанынхан харагдаж байна даа сая. Энэ Санбит зэрэгсэл сууж байгаа нөхөр тэнтэй амар адилхан харагдаад байгаа юм да. Фэбигийн нэг жоохон махлаг хөвлбөртэй. You pop it and you redirect the damage to yourself. Yeah, do you think he'll ever click that button? No. Because he doesn't know he can. It's just, I mean, if he... Ace ямар ч ravage. Trickster float. Pressure 2 ravage хийх гэдэг. Pressure шиг зарж байна. 3400 голтой. Тэн чин 6 айтемтай болцсон байсан уу юу? За даграг нэм pipe байгаа, hex байгаа. Ичор хамраа зарах юм байна да. Ичор хамраа салах юм байна. He's got the bloody lightning build. Mjolnir, Ags. За Жавцаа ямар ч hex шивтэлсэн байна. Refresh-тэй учраас 2 hex орж ирж болно Разороос. Нэг таргатаа 2 үргэлжлүүлээд hexсэн ч болно. Ages дууссан. Талууны зүгээс бас геймингээс жоохон ширгэнчжээ. Гасаа дай болгон дээр Лешака зүгээр унчаад байгаа болохоор. Бас боломжтой байна. За энэ чи гиндүүлж болно штэ та хэдэн зүгээс. Tormentor хэрвээ цохиулаас харж байгаа учраас зөрүүд ravage орж ирээд байлж гэж үзэж болох юм. Дурачо гараад ирсэн. Жавцаа шууд ороод ирлээ. Nullify өгсөн. Nullify-ын бол блоклцсон юм байна. Мантагаараа оржсон. Хойшоо Микото орж ирээд нөгөө аюул тариад байгаа Disruptor-ын гүйцээчлээ. За Ember байгаагийнх Энгэнлэгж яриадсэн да Микото. За дахиад аюуг нь сэргэж. Маш гоё доолж байна Микото. Өөрийг болцдог. Болтол гүйцэтгэж байна. Гэтэ талууны 2 спорт хоёулаа buybackтэй. Өгсөх бол хэцүү хэвээрээ. Талуун тийж амарх өгсчихгүй. За салаад явсаар Разор дээр шууд шийтгэл орж ирэх гээд бүгдээрээ аутпост дээр буучлаа. 3 корн 3 аутпост дээр буусан. Жавцаа бас их чон юм аа.
You're making that clear. Үнэр автсан. As a splitter is incredibly annoying later in this game. Үнэр автсан чон шиг л зүгээр шууд наалчж байна. The meta being on range form, so he used the illusion right as that time down. Honestly getting in quite a lot of damage. Yeah, I'm surprised nobody's showing themselves here. Which I think indicates to Talon that maybe they're smoked, but we can see that 20, not really that kind of a... Энд одоо хүнээсээ холдохоор метан дуусчихгүй л. They almost get the full tier 3. Эцэст нь холдохоор мета унтарчдаг гэсэн болцсон юм байна одоо. Метатай illusion гол зөхиод тах юм байгальтай. Болцсон юм байна л да унтахгүй гонч. Yeah, and they've got the reload for that, right? So Mikoto, he's gonna be the one who has. Yeah, gaming-ийн smoke дээгүүр чиглээд. He's got the double rupture, which should. Нэг хүн барьчмаар л байгаа л үү дээ. Ойр давхалцсан хүмүүс. I like what Jabs has got queued up. He kind of understands. Талоноос нэгт юм аа багууд нэрээ. Ийм сайн болчих гэж. Also Mikoto's next item with the refresher, like this is. Варг smoke вартан дээр нь смоклцсан юм эсвэл. Өөр төв дотор орж ирээ зогсчлоо. Рашаа бүр макс таймингаар гаргасан. Яг 3 минут сонгогчлаа. Яа одоо мета гарцсан гэж үзээ талон байлцж яах вэ гэд. Дэшээ чиглээ явсан. Шөнийн цаг. Рашаа гарцсан ч байж магадгүй гэж үзэж очроос. Талон мөн адил өгөхөлн. A good static storm, and that is going to be set up through Ace, so he has to come in big and clutch in an exploit. Yeah. Гэж харагдаад байвал ч одоо тайдаас аюул орж иж болно шүү дээ. Бас ч гэж TB-г illusionтэй. За нэг illusion Hexтэй. Hex-ээ үрчлээ таад ямар тач. Дахиад illusion мэдээж гүйж таарна. War center дээр war center-ээс очжээ. За хойно катлаад ерөөхдөө ингэж машин дээр байрлал эзэлцсэн үед одоо талааны зүгээс шууд пушчих хэрэгтэй юм байгаа. Одоо Сисбагууд энийг нь маш сайн хийдэг дээ. Шууд голд нь очиод дуутчихдаг. Голдоо ирээд хамгаалах гээд ирэнгүүт нь буцаад Рашан руугаа байрлал эзэлдэг. За байрлалын давуугаар нь тэгж л ашигладаг да. Голоор айлцын сэрэг шахаад орцсон гейм гүрийчлээ. Range Drax нунаад байна. Catapult буудаад. Нилээн ч бас унчих юм шүү. Энэ янзаараа. 2 Catapult буудаад эхэлнэ. Catapult бол цэргээс илүү барилгыг илүү үздэг. Jabs шууд яваад орслоо. Refresh дарсан. Өөр дөр Rapture орж ирсэн. Дахиад BKB дарна. Main fight-игээ Durachok барчих юм байна. Jabs-а cheese байсан учраас. Durachok унсаа. Ravage арай л орчлоо. Queen баг өмнөж байгаа. Барахгүй байна гэмиг. Damage бүр. Дотхын дээр дотч байна. Celery dieback. За дууссан уу юу? Голлоо зүгээр алтхаас гадна дээрээ байна алдаад. Сүрчлээ. Яа, Disruptor-ыг өгч чад бүр оччлаа да. Цэд багууд бол Disruptor-ын эсрэг үнэхээр зүдрээд байгаа харагдсан. Талон. Яалтч 23 сая ирж манайхын бүх багийг хожноо л гэдсэн. Хэлтэй байгаа мэн өө талон. Яа, Deadly range-ийг үлдээсэн. Range-ийг ч яг эзэл бол эзаавчин. Range чинь өөрийгөө нөхөх биш ямар. Нэг хэрэг орцсон юм байна. This is a fast push. I think they're going to go for more. Almost megas. There's still that range racks with a little bit of HP in the top lane. They'll probably go finish that off. TB дас энэ гоё юм аа. Готтой готлгүй. Гэ хордон гүйцдэг. Шаард авах зүйл бол Demon Zeal. Энэ бол маанагаар хэрэгэлдэг, амиар хэрэгэлдэг стил.
Өөрийнхөө HP-гээр хэрэгждэг. За рога аваагүй байгаа талуу. Тэгэхээр батны болгоё гэвэл одоо рога авч гал батны болгоцсон дээр. Тэрнээс өмнө тайд refresh хэрэгтэй байна гейминг. Одоо 2 ravage-од төрүүлэх хэрэгтэй. Тэрсээ дан хилчгэл юм бол барахгүй юм байна. Хэрвээ талаа эхлүүлчихэл юм бол Durachor nullify руугаа дайрцгаа. Durachor-оос даймаж гарахгүй. Queen ч гэсэн шалтай даймажлахгүй байна. Талаа ямар зөв юм бэ? Нэг оруулж гутааг. Хүлээгээ зогсож байна. Smoke задарсан. Эмбриг юу ч чад статус тон тавина. Ravage мэдээж орно. Мэдээж юм дээр. Ой. Том юутэй юм бэ? Q-гийн Windwaker Rogers нэр Mikoto-г амьдруулад. Хоёр тас buyback-д ороод ирсэн. Хоёр дахь Ravage. Buyback болсон. Дууссан баха. Mikoto үлдсэн хүмүүсийг барьцлах юм байна. Аяаг нь барьд авсан. Сэднэри дахиад нэг рунад хэрэглээд үзээцээ. Mikoto тэр buyback олоогүй одоо унсан ч яах вэ гэж үзэж байгаа. Онохчгүй юм байна. Хорнгор savage. Жазаар pressure дараад nullify өгөөд. Чаддгүй яач. Link onto Durachio is going to provide a lot of damage for Jabs. The tier 4 number 2 is killed. And now the ancient fully exposed Durachio goes down to a casual plasma field. Энд morph байсан бол бас арай өөр хаа та. Morph юм да ямар ч асуудалгүй харж байсан. Лацик гэрч овн фармсан ч ядэж тэгээд нэг nullify дээр танилаад өгдөг батарлаа. Досмос. Яа зиман төлөөлөл. Өнгөтэй байна да эхний геймиг. Би бол бас тиймч гоё драфт байгаагүй л гэж бодож байна. Радзор орж ирээд. Тэгэхэд л хожчлоо. Гоё байна гоё. Quite the game, I will say that. Gaming Gladiators. I mean, who would you say had the advantage early? Gaming цаа плей-офф ихэд л бараг хасагчих гадайсан. Тандраатай тоглоход хасагчих гадайсан баг. They keep playing through him and kind of like push it back in a game. I do think Gaiman were in a decent position, like minute 10, 15, still had one great fight, but talent. After this liquid lost, his team just looked. За нэг алхам ойрцсон. 3 дугаар ресик гүрлэхэд нэг алхам ойрцсон. Good news for SEA fans, of course, is Mikoto ends the game 15-1 and 16. Таллон. Одоо энэ тоглолт чинь $500,000 зөрүүтэй тоглолт шүү дээ. 4-д орсон баг нь сая 200, 3-д орвол сая 700,000. $500,000 хандж гэсэн үг. Хандж байна. Монголоор бол хандж байна да. Харин нутаг ус гоё байна бабо. I mean, Thailand they play so well, and at the early stage, Мета дуусгаас өмнө таймдад illusion гаргахаар метатай illusion үлчээд байдаг. Оохоо. like Thailand use this advantage perfectly because disruptor going mid to top rune, and they saw that and they pressure top tower with Terrorblade and Undying immediately, and they force IOTP top, and after IOTP top they also like catching the chance to kill the Durachio. They made the connection perfectly, so like Одоо тэгээ Монголын map яваад байгаа юм уу? Made solo kill. They're winning the whole map during that 1 minute. Yeah, just an incredible sequence of events from them. And Stormstormer, what do you make of this Mikoto performance? At 16 minutes, this man was 8-0-2 on this Ember Spirit. Telling you, man, his confidence, like he's having a good time. Like that's what I mean. Like they're both like super good in shape, and this is what the Ember versus Leshok matchup can look like sometimes. Like that
Leshrac did out-CS Ember in the beginning and was getting a small lead, but if like, there's something going well for the Ember, he's just incredibly hard to catch it. That Манайх Монгол зүгээр бүтэн I also хожиж. think that 23 Savage did a really good performance in the TB. He just played solid. He didn't like have any Оо like, саваад байгаа юм шүү. really mess ups. I think there was one big moment where Radiant like had the super good jump around mid lane with the the Ravage and the Disruptor Aghanims, but other than that, I think they played a super clean game. Yep, it was pretty clean textbook performance coming in from Talent Esports. And one of the things you are talking to me about here is the fact that when you have the TB into the Lesh-IO matchup, as long as the TB can kill the Lesh-IO, game becomes much easier to play. GG ер нь л тухтай пик гот. Гэхдээ сая уг нь Black-Secret Mark бойл бүр хамаагүй илүү санагдах юм. Март зүгээр TB контрлохоос гадна TB-гийн контр гэж дардсан шүү дээ Март. За тэрнээс гадна Razor-ийнхоо эсрэг ямар ч асуудалгүй байдаг Батар. Сорвол өөрийг нь сорчдаг ч Батар. Сорлтоос нь зүгээр урсаад салсан ч болж байна. Ер нь л Март бол хав илүү сонголт байсан баха. Гол өөрөө бас Ember болоод Sering Chain-дэд Ember-ийг ч бариад авчдээ шүү дээ. Yeah, he plays so good. Actually, I think it's not a good, easy matchup for Razor to against Bloodseeker, but they catch the chance to punish Bloodseeker before he got his face boots and. Баатрууд яагаад шалтан байна мэдгүй энэ юу ч болоод байгаа. Dota 2-оор бас эдний тоглолтыг үзэж болохгүй байна гэсэн яриа бодлоо шүү дээ. Сая Hawk дээр тийм мэдээлсэн. Стримерүүд Dota 2-аас явчих гэсэн чинь явж чадахгүй байна. Isn't just his mechanics in the lane, right? Because he is one of the most efficient laners. He was the most efficient laner up until today, basically. But he's second most in terms of kills in the game. So he's not just one of those guys that's good in the lane. He translates that into aggression. За тоглолтын үеэр болсон actionуд. I mean, that's how mid lane works also, to be fair. Like, if this is basically what makes a mid laner really good in their prime time. If they have a good laning stage, like... За жоохон Монгол үзнэ. Looking at the fundamentals, what is different about the mid lane... Эхлэн жоохон Монгол үзгөө дээ. Анахан шийдэх юм бэ нүү? Оо инхээр бандуулч н аягүй бол бандуулч. Зөв ганцаар үзлээ. Game 1. What did you make about this Bloodseeker pick? Because normally we've been seeing the heroes that you've outlined, your Medusas, Faceless Voids, Morphlings, coming out at the 24 pick. Bloodseeker doesn't necessarily feel like it gets into that same tier of those heroes. Yeah, like, I don't want to generalize too much. I mean, like, those are the only heroes you can pick in this patch right now. It's just the way that things are happening. You can either go with the trend, or you can try and do what you think is good. And I believe this Bloodseeker, it's not good versus TV. It's definitely not good versus, what was it, the Ember as well. So you're going to lose in that regard in the late game. It was good versus the Razor. But if one or two bad things happen in the game, such as Leshrac getting solo killed by the Ember, not winning the lane with the Bloodseeker against the Razor, now all of a sudden your draft, everything that was good going for it, you have an uphill battle. And I think that's very scary for yourself when you're in such a high-stakes match. Give yourself some more air here. Sure, maybe the gaming gliders of old would have just like stomped this game against teams that weren't as prepared, but people will know what they're up to now, and they're playing a lot better in this environment, and games are getting a lot more closer, and the late games are starting to show. Well, we have an example of how good the execution can be from the side of Talent Esports. Our STC play from this opening game of this series. This is happening. In my mind, this is the play that decides the game. Манай эмзино тоглогч шингүүтэй ямар адилхан юм бэ? Way too easy for the side of Talent Esports. You already have the link out on Dericho. You can just control the pace of the fight. Та нарт тэг санагч нь уу? Эмзиногээ тоглогч. Yeah, I feel like in this fight really like Radiant was running out of patience. Шингүүтэй бүр мангар. Before going into this match, I said how I admire gaming for their patience, Харагдах like юм. knowing when they should strike. I feel like in this one they literally got impatient because there was also creep sitting their racks in the mid lane. It is a really uncomfortable position to be in when like you're getting split push and the roach happens. It's like really you have to make a decision in the moment. But I think they got a little bit too impatient because Razor getting the standing link on the Bloodseeker there is like the perfect fight condition. Once it happens, he has to run away and the fight gets really complicated. So also props to Talon of course being in the right position there, but I think Gaming just got a little bit impatient there in the end. But the game was on uphill battle already for them. That is very true. The game was already in a very difficult state and that did not help matters whatsoever. Of course, Game and Gladiators only one game down, and they've been in this position before where they've been granted an additional lease on life by making a comeback run happen here in the lower bracket. Before we get into game 2,
we have a quick little thing for you, something surprise planned from Gaming Gladiators. So it might lift our spirits, and if you're a fan at home of Gaming Gladiators, it'll probably lift yours. So let's take a quick look at what they've been cooking up for us. Quinn. Kelly. Of course, we had our discussions about bringing Quinn on board. We are, after all, the only zero toxic emissions Dota 2 team in the world. We pride ourselves on being one, if not the only, 100% organic Dota 2 team in Europe. No Hun players here. So, when Celery suggested we bring on Quinn, I had my reservations. I knew it was going to be a challenge, bring him into the fold. But I saw something in him. Intelligence? Wait, what the? How did I buy a... What? I sold my... Oh no! Oh no! Skill? Man, I got so distracted by these fighting here for no reason, dude. Woo! Alright, they used Doom. Quite the opposite. The chakra. The yin and yang. We just need to get the North American Dota out of him. As you may know, everybody in gaming is a vegan. What you may not know is that it's not by choice. By modifying the diet, healing the soul, and unregulated experimental electroshock subliminal messaging, we were able to achieve our greatest success since Doracho carrying a game without feeding. We separated the toxicity from Quinn. Keep the resources up, and another quick pause. Now Jabs is lagging. Yeah, I don't know, guys. I just want to say that playing Dream League with you has been like a dream come true. I can't imagine wanting to be any other place. It's been Get to his solo night. What the? What is going on there? What? What on earth is wrong with you, you worthless goon? Can you please stop ganking and sit and take some creep? No, it's my turn to play. Celery said so. You take the next one. I'm sorry I'm mad, but it's my turn. That looked intense. That was pretty intense. Literally. We literally took the NA toxicity and separated it into a different person. The Euros call me Mr. Clues. I don't know why. I never lose. That's probably because they're stupid. Everyone's stupid. It's unbelievable. Every game I'm in, every person I'm around, they're all bumbling idiots. It's disgusting. It's pitiful. It makes me gag. I'll retch all over this game. I think there's good in everyone. I don't just play to win. I play for fun, too. I play till the end every game because every game is winnable. Why would you ever give up? Would you just shut up? While having both Dr. Quinn and Mr. Clues around has been very eye-opening. What is this clown fiesta going on in the middle lane? Can someone help? I love you guys so much. Y'all are the best. This team is the best. We unfortunately need to let one of them go. DPC rules and all that. I can say it's been a hard call, as obviously one is not great with the team. Yeah, it was an easy call, really. Quinn is a nice guy, but really terrible. Clues is a psychopath, but so is every good mid. Yeah, I mean, I got kicked, and that sucks, but it's okay. It's for the good of the team, and I can be a coach or a caster or mop the floor. It's all good. I'm really okay with it. Yeah, I don't know. I'm the best. I'm too good. I'm the best. I don't care what anyone else says. I'm the GOAT, actually. I am the GOAT. I'm the GOAT. I'm the GOAT. You can take the NA player out of the NA region, but you cannot take the NA region out of the NA player fear. We've seen it. Unfortunately, you know, sometimes Quinn can have these high variance games. Very good at mid, even if he can be a little bit salty in these games. Not in competitive scene, I think. I think that's he really is good at separating the two. Харин эмзидо яг шингүй байна. Шингүй counter тоглоод байна. Might see a different side of him, but I doubt there's any toxicity once he gets into like that arena there with his teammates, and he's wanting to get the common goal of winning not only this tournament but future tournaments. And one thing that was mentioned there in that video, Stormstormer, is that every kind of really good mid laner
you are Minion yourself. You kind of have to be a little bit of a psychopath, right? Psychopath, I guess. I mean, of course, there's always a little bit of ego in there. I just want to say, man, that content, like, I don't know, I laughed my ass off. I'm not gonna lie. Yeah. But yeah, a little bit of psychopath. Some more, some less. So heading into game 2 now, Talent Esports, of course, preparing to ensure Techno. they win things out. Makoto, Ороод байна. player from the mid lane. Араа шалгасан. Снайпер толчлоо. Амдина зөрөөд нэг юмсан. Хоёрыг унаасан. Шинку. Биш эмзинөө. 900-аар дахин нэг снайперснаар манайх раундаа авснаар 13 долоогоор 2-0 тун ойрхон байна да Монгол. Айлынх нь комедиан гэж тоглож үлдсэн байна. Stand up comedian. Ooh, үлдээсгүй нөгөө тийхнэ снайперын. Салгачлаа. Мара де кош баяхантайгаа алга авсарч зөхөд. Ой хэрэгч амар баг гэсэн мэт. Хэрэгч баг гейминг юм шүү. Gaming-ийг манайх хожоод шүү дээ. That is one thing that actually I find very interesting about these tournaments. Sometimes these teams, they have a strategy that's so good, keeps getting banned against them. They don't have an opportunity to play it until late into the tournament. And then when they do get Оо нэг нь бүр шатаагаад алчлаа. Дэлдээд алцсан юм байна. Гарнаж үдээд байгаа. Yeah, that happens. With that being said, I think they're still probably the most confident ILS team out there. But it is true, they practice other things and maybe they were a little bit rusty. I think it is still a possibility that they might pick a second game, but you never know. They're going to do small adjustments, I think. I think they're not going to overreact. They're not going to like throw everything aboard. I like the idea that Faith Beyond is bringing up. They might just pick up, change up the drafting order, take the first pick. In that regard, and then we see what tricky for them how to approach the draft. Because then there's going to be the Doozer, there's going to be the Io, there's going to be the Undying, and the Brute. If the Io is ignored, then at least the other three. So it's going to get more tricky for Talon. But yeah, it is always great to see what I love about this. The gaming played their ultimate. Манайх энэ раунд. We give it to them, and we're going to play against them. And they can feel super good about themselves. Speaking of comfort, Faith Beyond, what do you think about Terrorblade 423 Savage? Is that something they should be prioritizing early in the draft again? I mean, because they pick Terrorblade in 8, so it must be like bad situation for them. If they still like first pick, they still can try pick carry hero for 23 at 8. Хогны яасан дуустсан бэ? So second pick, first pick, we're going to be seeing how that unfolds, of course, once we get into the second game. And just a reminder of what the stakes are here. The winner goes on to play against Team Liquid. The winner is top 3 at the RIYADH Masters, guaranteed no matter what. And you walk away with $1.7 million, clean and clear, no matter what. A pretty hefty chunk of change to play for. Obviously, for Game and Gladiators, they've been in this sort of situation before, but not for this much money, Fear. And we would be remiss to not actually think about how much of an impact that might have on these players. I think it's having an impact on everyone in this tournament, to be honest with you, how these games are going. They're very long, they're very tense. The drafting is getting a lot more strict on what you can and not take late game here. And that is just comfort. That's always been in the past called the TI meta. Lots of team fight comes out, the security in the late game, being able to just feel secure all game long makes it easier to play Dota, and especially if there's nerves on the line. So Storm Summer, looking at this game here, if you're on the side of Talent Esports, obviously they're the ones that are one game up. They are feeling very good about themselves. Right, and they're the ones that have to respond instead. How do you think they're gonna Techno in the kill under those circumstances? So we're saying if Gaming were the first pick, right? I do think that Talon most likely will not give them Doozer, just because both teams have been winning the last 5 games with it. I think the Doozer will be out no matter what. Or they pick a 6-7 that already counts the Doozer preemptively. There's some heroes like maybe some Shadow Demon or something, but I think that's true. That's true. That's one of the 6-7 you can pick that is really highly contested. That might happen. But I think the Doozer is going to be like top tier ban. I would be really surprised to let it through. За нэгээс рүү дөрөв байна уу? No.
It is a bit tough to say because they're still undying in the pool. Нэгээс дөрвөлнг нь ургаагаад. That's what we're thinking about. We also, I guess, we don't really know who's choosing priority, right? Or do we know? We don't know yet. Yeah, we don't know yet. Okay. That information provided to us, which they will definitely. Because it could actually happen that like game in first game, so chose second pick, and now Talon is like, okay, you know, we just take first pick again. That could also happen. But there's nothing to counterpick in my opinion. I think first pick is just way too Heroes right now is looking like it's giving an edge in this match for sure. Like the first pick here overall, if you get done dying, pretty amazing. We're seeing these Deuces, these TVs on the 8 pick with bans. What do you do now? Like all the other carries that you pick, if you can get like a good support that secure any carry's lane, then pick that whatever carry you want that can win the game. I don't know what to do at that point. It's very difficult. It's like you try and counterpick with Darkseer early on, but then they're going to pick Faceless Forward there, which is good versus the Darkseer. They can also carry the game. I think it's getting very difficult. Манай коуч юм яриа л энэ да. Коуч Мара. Аль алийнх нь лосс бонус 2400-ээр авчихсан. Хоёулаа ажиллагаа. Шөнийн 4 цаг болж байгаа юм байна. 358 үзэж байгаа 10,000 үзэгчтэй бүгд маш баярлалаа. Лайк дарцгаагаад subscribe хийж амжаагүй байгаа бол subscribe хийцгээрэй. За шүүнээрээ болсон хүмүүс унтаж амарч байгаа учраас би бас чанга ярьж чадахгүй нэлээд ийм намдуухан хоолоогоор ярьж байгааг бас ойлгоорой. Үзэж байгаа хүмүүс мэн ч гэсэн. You can just pick your core hero. So yeah, first pick now looks very better, much better. Well, obviously we'll get the lowdown as to which team has first pick once the draft is underway. We need adjustments from the side of Gaming Gladiators. If they do go for the IO-Lesh again, of course they'll have to try and do a little bit. Raicho also has a hero they can play around with. Stormstormer in the mid lane matchup. Үзэж байгаа хүмүүс мэн ч гэсэн бас үл дараагийн бүтэн бай раунд нэрээ. One of the reasons the game went so south is so many heroes have to come mid to help the Leshrac, right? Should they just leave Quinn, Feast of Famine, and say, bro, we'll come to you eventually, we'll need to secure the side lanes first? It is a tough call. You cannot make this call in general about Dota. It depends too much on the heroes that you have, honestly, and how the side lanes are going. I think in this game, зүгээр байна гэнэ. Одоо зүгээр гэнэ. Refresh дараад үзээрэй. Над дээр гайгүй л ах шиг байх юм. Пүү чат юу болоод байна. Refresh. So they might focus on that more, but I also think they really shouldn't overthink. Йоо, чатс дуурсч штэ нүд гүйцэхгүй байна. You messed up, it happens, you know, we should still be Сайн нэлээд чухал раунд юм шиг байна да манай. Refresh дарцгаагаарай. Монголцын Refresh. Хон мөнгө үлдээгүй байна. Раундыг аваад. Апко доор тэнцэж таарах уугүй юу? Тэгтээ болоогүй манайхаа. Сая юу болов. Саяны дуу бол нэг. За одоо энэ араа баяр ханд гарч байгаа шорт хийлгээ ороод ирсэн. Ямар хордоо ороод орох гээд байна манайх. За тогтож хайрлаж байгаа. Монголын интернетний жоохон яасан юм уу? Яасан юм уу? Яадаг. За энэ мөр хорны гал байсан. Шүү дээ. Down мэдсэн. Одоо need mid ороод ирэх үү? Яг толгойд эгүүр нь буудаад байна да. They have the first pick yet again. Gaming Gladiators still sticking with the Radiant. За Dota орсон. Gaming Gladiators Bat Rider right now. So here's what the decision is for Talon. Энэ бол хангалттай өвчөөрсөн байна манай. За мэдээж талууны эсрэг бол багууд. Bat-Rider бандаад байгаа. Бандахгүй шууд авч байгаа да. Нэгээрээ л сонгоод байгаа. Зүрүүд бүрүүдийг энэ бандсан. Тэгэхэд Okay, so Talon first pick once again. I'm curious to see because өөртөө ерөөсөө нэгээрээ авахгүй гэж бодсон матрид чинь хэдэнгээ авч байгаа гэхээр сая ерөөсөө снайпиг бол үлдээсэн байсан те хоёр баг хоёлаа. One adjustment gaming could do now because they know that Talon plays on dying is that they ban the Аягаа тавьжигдсан гейминг одоо л арай өөр юм туршиж үзэх болов. Туршигч байх уу? Арай өөр стратегаар үзэх болов. За Storm өөртөө бандчлаа. I guess if you ban undying then you 6-7 address it do so right. You pick some combo that always Нэгээр бол Storm авахгүй л гэж үзэж байгаа юм байна. Нэгээрээ илүүд үзсэн. Undying-ийг л илүүд үзэж байгаа юм байна да. Дахиад Undying-а. За энэ удаа харин юндэнг нь бандцсан.
Нэгээр сонгодог баатруудаас нь снайп нь байна. They can have bad laning stage. It's possible if they're not laning with an undying. If they're laning with an undying, it's impossible to lose your lane, right? So this is a very good adjustment. Yep. So they go with it. Have to make the decision now. What do you feel like they should be opening with? Medusa feels a little bit risky to just start things off with. TB also in the same vein. Should they just go Dox here perhaps? I don't know if teams Наа. За Рубикийг илүүдсэн. Рубик мэдээж гейминг гадаад дэжсээс Рубик авчих юм бол нөгөө айхтар position 3-ын Underlord нь орж ирэх боломжгүй болчихно. Боломжгүй ч яах вэ? Ер нь зүрхлэхгүй л байгаа. Тэрнээс Рубик орж ирлээ гэж заавал Underlord дарж болохгүй гэсэн байхгүй. RIYADH-ыг ихэр болж байгаа юм байна. За баг л TB л үү дээ. Control TB дараад байгаа. TB надад ажиллаад байна. Skad явсан TB. RIYADH-ыг хангалттай зохиж унгаад байна. Нэг шиг бодохгүй бах өө. Terrible дээ. Бандаж таарах байлгүй. Авч таарах байлгүй. За TB-г авцаа. Leon-ыг гаргах хэрэгтэй. Түрүү эдэр нэрээ Leon-ыг гаргасан уу? RIYADH-т бол Leon орж ирээд 4-ийн тофу дарах дуртай байгаа. Дээрээс нь illusion-ыг устгаад пушилэхгүй, фармыг нас багас удаашруулчихна. Эхлээд TB-г гаргах, эхлээд дарах сэрэг бандж байна. За бас TB-гийн Yeah, I think so, right? Because Sir хамгийн сайн баатруудын нэг. Deviated away from picking the Dusa 8 here because they're too scared of the laning stage maybe. But or 23 Savage just saying like give me this TB, I'm feeling this hero right now. This happens also, honestly. That you Gaming-ийн зүгээс I mean, he's 5-2 on the hero here at the RIYADH Masters, so certainly there is good reason for him to Котлын бас бандсан дээр лөө. And it does look like the second Рубик байгаа гэд Котл орж ирэхгүй гэсэн юм байхгүй. Котл бол ороод ирж болно. 5-ын Рубикч тоглох боломжтой. and then take out the Naga next. The question is will Gaiman За эхлээд Марсыг гаргаж байна. do we still want to see them play Disruptor perhaps once they open up the next phase? Оо Medusa бандаг юм шүү дээ. Medusa бандаг байхад За одоо бандаж таарах юм болоо. Тэгээд Нагаг бандаж байна. Яам бандагдахгүй үлдэж таарах нэ. Ер нь Кордо илүү. Коруда бандад тоглож байгаа юм талаа. Коруда төлөв анхаарат. За геймингийн бангийн сонголт. Марсал төвхтэй гэж ütсэн байна. Аренадад байраад авчна. And Enigma in second phase, yeah. Was there a lion? And the Windrunner. A lion? Lion? No, there was not. No lion man. Position 5-ын ET-ийг нь бадсан. That is true. Could be a plan B. Banning ET. What do you think about this? Kind of random to me. Котлыг л мартаад байна да. Sa TB орж ирээд нэмээд котл аваад байгаа юм. Завсаргүй байх шалтгаан болоод байна шүү дээ. Байнгын метатай. Similar heroes and it's always special. Then I honestly like the confidence because they just want to eliminate the good post fight. За яан боргон бандчул их зүгэрсэн. Of course they still have one ban, but they're saying okay we can maybe just take on the Ember one more time. He just had a good game but they're going to do better. And they're not Эсвэл Morphlingo. Адуузаага бандж байгаа юм байна. Геймингийн хожоод байгаа тухтай баатруудын нэг. Тэр нь сүүлийн үе бүх ажил нь Medusатай байсан та. Яа ахгүй байсан юм байна. Shadow Demon оруулаад ирлээ. Also provide some sort of setup for the relocates if you ever get caught alone. За котлтарж болж байна. Котлыг мэддээр Эмбрийг сая бандалцсан гэхээр and this SD blocks this winner I think that is left in the pool because Shadow Demon hard counters that hero with demonic purge. With that being said though, Ember is banned as well, but Kotl is still left in the pool, so we could see something like Kotl Pangolier now. Тэд өөрсдөө Leon дарч болж байна бас. Leon ч Shadow Demon-ыг контрлдог баатруудын нэг.
Гаргаад ирсэн illusion хэний illusion гаргаад ирсэн illusion шууд чинь. The Shadow Demon's good versus the Terrorblade, which is definitely true, but I've seen some teams like counterpick the Shadow Demon by picking a line of their own to kill the illusion, which could work as well. Something they could go that route as well. And do you have like the balls here as Talon to steal the Underlord? That's another question. It's a hero that could maybe not bring the best lockdown, but not giving a hero like that to game and is always, or they need something to deal with that Underlord for sure, if that is the case. It would be a bit ballsy to pick the offlane, right? Because you see the mid lane matchup. За Микото энэ удаа пак тоглохоор болж байгаа байл. Пактай хамт бас л котлон ч гоё штэ. Пак Shadow Demon эсрэг бас гоё сонголт болно. Одоо харин Дурачогийн зүгээс Void орж ирвэл эвгүй юм байна да. Void-с пакийг барьцдаг. TB эсрэг бас суудлуу дарчих байлгүй. Puck is insanely good against supports and a backline catcher. So he is insanely good against the SD and the IO. So Тэгээ шууд Кора дарчих юм байна. Void ороод ирж магадгүйгээд орыг дарж байгаа хаа да. Айгу гоё даралт юм байна. Ингээ пакийг лайкэнтэй дарчихаар яг пак TB2-ыг хараад бол шууд Void орж ирэхээ штт. Одоо лайкэн дээр эргэлзэж байгаа байхгүй. Одоо Void дарах юм бол лен дээдвчнэ. Айгу хурдан темптэй гейм эсрэг Void асуудалтай болж орно. Ядуурачд өөр сонголт. Одоо харин 3-ын мипого дарж болох юм гейминг. Тэжинхээ мипо дараад мипо бас лайкник дээрлэхэд ер нь элэгдээд өвчдөг баатар. Ганцаараа соло гэлж ичдэг. TB-гийн сэрчсэн асуудалгүй дээ. Эсбөгөөс carry дээр дурачаад дахиад лаа секрет арах юм уу да? Одоо нэг тийм л арах. Дахиад лаа секрет арах эсвэл 3-ын паал гоё лөө. Ингэж яг пактай хамт лайкэн дарснараа ер нь Void-ыг айгүй гоё дэна айлчлаа. Янзын дэна айлчлаа. Яг лайка орж ирээгүй бол геймг бол ямар сэргэлзээгүй Void дарах байсан. Тэгээд лайкнаа өөртөө бандчих байсан. За Монгол эсрэг талд хожоод байгаа болтой шүү. TB эсрэг Beastmaster дарчлаа таахгүй. За ер нь яг гоё болохгүй л энэ да геймингийн драфт. Animal versus animal. Very interesting. But I think Talon is better right now because gaming is no lack of damage and also. Яблаад секрет ямар тааш бандсан лайкны эсрэг эсвэл угаасаа блаад секрет авах болоо гэж бодож байсан carry дээр. За өөр төвхтэй отор. Now Game's draft will be strong on late game though. If you look at the big map play, you have these hogs on the side lanes, you have relocate setup. The late game looks way more solid than last game maybe. Дурачогийн дардаг баатруудаас Morphing жаахан цүүлэх. Нөгөө юу н хэрэн бол? They have not won a single game at the tournament when playing Beastmaster. So not looking good for them statistically at the RIYADH Masters. I would agree with that. That does. Дурачч чинь юу дар мөртөд тоглоод байдаг шүү дээ. However, so if you look at Gaming's lineup, you look Beastmaster-тай бас мөртөд дарч магадгүй л. The snowball starts and then it just doesn't. Эсвэл бас and Beastmaster is a hero that can enable that, especially with the last track. I think there's going to be all eyes on Quinn yet again here. He didn't have the best game last game. But if he can snowball the game, зүгээр альчи дээр дарах юм уу? Зөөрөө front lane зогсдог. However, it is putting a lot of pressure on you, and this is something we've seen throughout this tournament that a lot of teams aren't really doing well with, is putting yourself on a timer. And they're kind of looking like they're in that situation. Өөр болохгүй Void-а таахгүй дарахлаар байна да. Like-ыг таалгүйгээр зүгээр л Void-а дарах. Gaming-с котлбан орж ирсэн. Энэ их гоё баан шүү. Яг TB-тэй нийлээд байгаа.
тоохгүй дарна штэ. За лайкэнтэй бас багууд бол текис дараад байсан. Текисээс орж иж болох юм. Рубик 5 дээр бол асуудалгүй явчихна. There is no perfect hero for gaming. I feel like you're playing versus Puck, you're playing versus TB, you're playing versus Lycan. Your hero pool is like gone, honestly. These heroes cover so many weaknesses. There is a hero I don't want to mention. It's Ursa. That hero's not in Dota anymore. We don't discuss him. Is that a good hero against Lycan? The late matchup? I mean, like for Thailand, their late game is so perfect. So maybe Ursa, you can try to end game earlier. Like you. За нэлээд л бодох нь дээд ураач. Тэ бодох хугацаа бас тийм ч их байхгүй. And you play more scores end game fast. Maybe it's the way, but yeah, this hero is not good. Got the 1 million IQ pick here. It's gonna be Sven. And when you get to the ultra late game, Sven could be another option. I'm not sure how that lane looks as well, but the Sven mention maybe makes sense if they really do not like the Monkey King, because other than those two heroes, what else is even left? Аллооны зүгээс хайлансар орж ирсэн яг. Ой. За гой сонголтоо гой сонголт. Энийг ерөөсөө тооцоогүй юм дураач. Ая Бристбек ер нь тоглоод байдаг. За лайкны эсрэг бол гой сонголт. Лайкны эсрэг бол маш гой сонголт. Гол нь Silver-тэй TP өөрийг нас лейт руу зогсчих болоо. Тэгэхээр лейт дээр бол баталгаагүй. They're really committing to the strategy here, and I kind of like it. This is what I said before. Like, if you know you're not going to win late game, just all in on the early game, and that's what they did. Yeah, and also I think this is a better version of Ursa. Like you can win the lane, and you can do the roach quick, and you can play mod cards. I think this is. Гоолигоос орж ирсэн сайдансар бас. I did not see this one coming. It's so forgotten honestly. Зүгээр аюу дээр контрыг тим хавьна оруулж ирж байгаа. Аюу контрлоос одноос яг Shadow Demon. Ер нь сэвэлдэг support гэдэг сайдансарч гоё л доо. I just wonder if it's not too wild. Let's find out. Well, the last time we saw this period was with the Carlos backing up the Bristleback. Does this game seem as good for the BB, and do they have a chance? What are the odds here of them getting to game 3? They have a good chance in this one. I think they're a team that generally knows how to play really fast, and they have a lineup that is way faster than Talon's. But Talon, they're the king of late game, so if this TB gets super farmed, it might be hard. Ooh, тэч Монголд алдчих байна. Монгол алдчих чинь энэ талаа алдчих гэдэг. I think they should focus on some cores, maybe Beast Matter or maybe Lashrak. It depends on lane how's going, because they won't play gaming. They won't play multi-core, so I think every core, no matter who is poor, is very like a damage for them. Well, Stormstormer, looking at this particular array of drafts, which team would you rather be playing on if you were in this game? I do think Dire. I just like the heroes a bit more, but it's honestly only because of Bristleback. It sounds so well. The Lycan sounded so good against all the three heroes that it got picked into, the SD, the IO, and the Lashrak. So I just really love that pick. But if this IO Bristol lane does really good, like it might work. It might work. The last time that we saw a Bristleback emerging here on the main stage, it was to pretty great effect, and we did see that Bristleback ending up in a victory for the side of Team Spirit. Of course, Talent Esports, they need to pull one out the back to the lower bracket final. Before we do, Entity багийн мэдлийнэр Storm Dire we have Sunsfan and Kezu. Take it away. Илүү байна гэж үзэж байгаа байна. Salam alaikum Sunbi. I'm not capping SVG. Wa alaikum salam. Hello. Aya Bristlane Stomplоод Is this something where Gaming Stomplж дуусах да. Ер нь late руу бол барахгүй болоо. Late руу тэгээд Silver Age авчвал Bristleback ялгаагүй нэг цаас бат шиг унаад өгнө. we shouldn't be afraid, we should believe in what we believe in and try to answer it. Okay. And the Bristleback last pick. Were you surprised by this? Yeah, Kugi very surprised. Rubik. I mean, I don't know if it's going to do well against TB in the long run, but I guess we'll see. Ballsy picks coming out of Gaming Gladiators today. Дурачо Варда Denied гэсэн азартсан юм байна Дурачо. And Kazoo. За Rubik-ийн сентрит авчиж магадгүй гэж үзсэн болохоор. Versus Talon for game number 2, and as we
Зохио denial гэснэ болж байгаа бол тээ. Лайкн Enigma гэх ер нь тийм саамантай баатартай эсрэг Bristleback бол самарч асуудалгүй явцдаг. Бүр илүүрхэд явцдаг. Some other random position one for maybe a team that's very in the finals right now. Will have won that game in the past, but we're going to be seeing it on Daracha, so maybe. Яа түрүүхэн пак Дэшакийн дүүл үзсэн. Одоо Дэшак нь хамаагүй илүүгээ ярьжсэн чинь Ларлын пак бол дайчгүй явцсан шүү. Тийм ч Микото ч гэсэн асуудалгүй явчих واخ. Квинч бүр аль чадхаараа л харааслах гад. Эхнээсээ л скиллээс бандаад ирчлээ. Архны орос зэрэгс бүгдийг авсан. Квин. He could do that. Do you think he will do that? Yes. I think he will stand his ground for a while, but the thing is later, if Talon get ahead, or 23 is top net worth at like 25-30 minutes, it's not going to be the best scaling. Өө гэрнаач хэдэ дэйс рүү дайрцсан. За зүрс хэбийг нь бууснаар аюулгүй гаргачлаа үнэ. All the small camp үлдчихсэн small camp-ын болоогдсон байна. Зэ өөрөө би camp бас болоогдсон. Аль аль талаас бүлт camp байхгүй мэн. Тофу ямар амар эхэлж байна. 4-т найцсан. За дахиад булснаар эсийг дахиад аюулгүй гаргаж байна. Honestly, Beastmaster doesn't really lane all that well against TB, as we have some pressure down bottom, but what Gaiman have going for them, I would say, is that all three cores will do fairly well. You're gonna stack for Beast with your SD later. Quinn is gonna do well mid. You have Bristleback bottom against Lycan, which means... Хоёр side lane жуун stick charge сайхан өгдөл side lane үү да. Gaming-ийн хоёр side lane. Талооны хувьд бол stick аваад гарчаад. Митүү charge авчин. Дээр топ руу дайрцсан. Булдаг нь байхгүй. Зөрүүд гранат шилсэн, гранатанд нь ороогүй. Боороор удаашруулад эйс хөөцсөн, нэг сүхөр нь сүхээр гүйцэх гээд байгаа шиг байна. Энэ гүйцэхгүй баха. Damage нүрэхгүй. Өөрөө тавараас агравсан эйс. Онох тонд өглөөдөө. Яас үзэтэй л эндээ тэнэ. Дахиад слоу дээр. Мана ахгүй мэн оли. Very low on regen, no healing salves on Radiant. Makoto's courier died. Кото маань яаж гад дахиад онгаач та. To the enemy mid laner. Just ran it in there. Interesting. But yeah, you have a lot of back and forth up here. I would say the hardest time for За 3 минутын лотос дээр. Талооны хоёр скиллээ спам дэж байгаа л. Скиллээ зэрэг хэрэгжилж байгаа л лотос авчиж байна. За доороос Q бас лотосыг авснаар эхний 3 минутын лотосуудыг талон хоёулыг нь авцсан. Side lane хоёрын лотос ч бас том юм аа. 125 HP шууд нөхөрхөр. I'm saying that their supports, their shards are actually pretty important. The IO shard, they picked another hero that can take advantage of both aspects of the shard, right? The spell lifesteal and whatnot. True. Рочо бүр хойно гараад ирсэн. Маана дуусаад байгаа болохоор сүүлнийг эхлээд утсан юм байна. За мэдээж агро авахгүй ингээд цацраа төвчин. Шийдэх гээ сайд нар буусан. Өөрөө балах гээд энэ явцаа. Сэллери дахиад хэтэрчин. Аюулгүй. Шөө хүчтэй ирээрэл гэхээр. Урдаас нь нарийн Мэдлэнээс Микото гүгч чад болж явах шиг харж байна. Сэллерийг урд наашаад байна. Дахиад тедэр гарцсан байгаа. Өө асуудал аахгүй. За өргөө салгачлаа. Салсангүй. Салсангүй зөрөө дайрж магадгүй бас. Оолыг болгоомжлоод байна. Голдын урдч Queen илүүгээ гаргаад Mikotog нэг хариулсан. Ингэж явах хаа. Шак бол яалтчгүй илүү байх хэвээр.
boys continue to get stacked on these two members of Talon. Big ult onto Celery. Өө за буруу саагаад байгаарэ гэж сэлээр ирүүн дайраад. First load-ийг талооны тал. Энд гэхдээ Brist-ийн цацарт нь ямар амар ороод байна. Тэр дөрөв 2-3 цацраад лайкны чоннод байхгүй болчихж байна. What have you? Jab's going to be incredibly happy with this first blood as Gaiman. Quite a big mistake there. Аркан авцуу гэдэг гоё байдаг да. Аё. Аюугийн маана нөхөгдөхөр 2 үрсэгдээд Queen-ийн өөрийнх нь маана нөхөгч чинь. Энэ нөгөө фанулаад эхэлтгээл их гээд орш байна. Аюун хойно стаклаад өгчин. Маана байнгын дөрөн. Yeah, I would say the biggest difference is that it's harder for them to play through mid this time, but Ace though in trouble. Тэр Ace рүү дайрахтан зөрөө TB-г нь болцсон байгаа. Үрсэл хөөчлөө нэг зохилт ороод 23 савжин гил. Тофу 4 Shadow Boss 4 оруулсан баа мэн Rubik тэр хавтгаа оруулаад бараг кил болцохоор юм байна. Аа 5 орсон бол шууд унах байсан биш тэр Rubik. Тофу харин тэр кил рүү нэг шунсангүй. За Queen rotation ирчихсэн. Болохоор болтой. Буцаад гаргаж олчлоо. Yeah, so the game that we saw from Yatoro on the Bristleback, he went for Vanguard, Treads, and then immediate Aghanim Scepter. I mean, Axe is still very good in this game. I assume За 7 минутын wisdom төхөж байгаа юм байна. Дураач бол амарсан л энэ. Тэс лайкныг харж ирсэн, контрлоод арсан. Айгуу гоё л гараад ирлээ. Secured what I was saying about the Tormentors at 3 minutes. Yeah, it was really stupid. 7 минутын wisdom руу нэг Mikota авч байгаа юм байна. Энэ талуун мэдлээ авсан дээр гэж үтсэн болт юм шүү. Хэд хэдэн тоглолтын дээр дандаа Mikota аваад байна. Coil орж ирсэн. Шууд брэклсэн байгаа. Mikota айлал хурдаас нь зөгчих гээд байна. Жавцаас нэмэр болно гэд хаавлаа нэг авцсан юм байна. Хаавлаа авцсан. Bristleback-аас armor хасагдаад. Нас унгахад нэмэр болчихж байгаа юм чи. Ганцаар үлдсэн TP дээр бас баг зэрэг яраас мэд. Ямар ч байсан л энд үлдээхгүйгээд хөөгөөл явуулчихлаа. The Shaken тورт нэгт. Bristleback-ийн 2 тийм юм байна. Алинтай ч холбогдсон гоё да. Аяа энэ хоёрынхоо. За хүснээрээ сольчих болно. We did mention this the other day as well. This hero is able to be left alone. That's a nice juicy solo XP. I mean, he did die once, but it still takes a lot of effort from Talon to actually. Дурачаа яах шүү шүү. Shows you the reason why they picked it and why it's good. Even though he died once, he can go to the lane and do. 13 сая ирсэн шин. He wants to put a stop to this. Сайрсны мэддэг дээр гараа явж байгаа юм байна. But the Ranchi, I think he's just going to be kind of lingering around. Like if he positions himself. Энэ миний тоох юм болоо доо Дурачаа. It's not easy for Talon to take this over. Талааны зүгээс нэлээ хүч хаяа доотлын тэр нэгийг бүр нээж гэж болтой метад арцсан. За энэ ч явна хүчтэй байгаа кора ашиглаад гейминг уг нь хамгаалал зүгээр. Дурачаа юунит тол брэстлээ. Like we've seen it before where if you get to hold your safe lane tower, the enemy's map is just kind of really disgusting and hard to play. And with a TB like it, you need that as we have a coil. Я тоог ирээд койлуулаад араас нь жавцаа үлдээ дараад өгцөө. Relocated буугаад ирсэн. Queen. Тофуг бол гүцээсэн. Зөрөөд оолыгаа алдсан. Play for 23 as he goes down bottom, forces them all there. Now he Ямус хамгаалал ирсэн учраас 23 саяж. Буцаад дээдлэндээ өрөөд ирж байгаа юм байна. Ямар амар салаад байна нэтворкийн зөрүү.
Хоёр мэдлэний хоорондох зэрэг 2000 салтсан байна. 2 carry-г 1000-аар салтсан. Gaben is watching. No, he's not. Other side. And Makoto, he might be able to steal this now with the orb. Should be enough. Easy steal. Nice job from him. So he has treads working on the Witchblade right now. And Vanguard online for Ace. Definitely later than... За энэ хоёр бол ингээд нийлээд фармлаа л гэл. In terms of the farm between the two offlaners, the Lycan and Beastmaster, pretty even overall. So I was wondering if he's going to go Vanguard into the Crimson, but looks like... Дээр Ace мас олонгүй фармлаа тань. Ер нь геймингийн core. So he's just going to go Axe to make himself more tanky. Айгуу гоё болж ичлээ. Tricore, which yeah, I would be kind of okay with. I think Crimson... Зүр сайхан 5-аараа фармлж байна. If he's not going to get it now, I don't think he'll get it later either. He's expecting that early Tormentor to come out so that Io can get the shard and then link to him instead of the other two heroes. Queen бүр höөгөд ороод ирсэн. 23 сая. Сандр байгаа. Зөрөөдөө ярих юм бэ. Үй, Queen ажрахгүй байна. Бараг 23 сая зөрж унгахчихсан. За арай бадарчжээ. Энэ хоёр нэг ингэж бадарч яваад бадарчаад байгаа юм да. Айгуу гоё явж галаачаад амиад авшаач байгаа юм. Тэбийг нь хараасгасан юм биш өөртөө фидлээ таарчлаа. Тэгээ кил аваагүй гэсэн TP саяныхаас XP авчих гэдэг чинь болоо авчих. Даамарсан Лешакаас XP сонсчихноо гэдэг. Unless they expand 4 to 5 heroes, I think the ratio ain't dying as 23. Тэгээ шууд роордод. Роорчноо хаак биш яаж роордод. Нэг кил. Лешака үлдээд өөрөө яваад байгаа зүйлээрээ. This run it's a GG train. They get to kind of go like look what the ratio is playing. Takes the tier 1 tower. Сад юу хийж авч байгаа юм бэ TP? While they killed the Talon carry up. Ян дөрөч шийтгэд байхгүй юу? Урд нь хашилт байсангүй. Hurricane дээр нөгөө наашаа татсан. Ашихгүй наа лайкны чоннот. Can do you know if Bristle can solo Tormentor if his back is turned just continue to get stacks of Quill Spray? Feels like a hero that might be able to do it. Which adds to this great strategy that I'm creating. I don't know if the Tormentor is going to trigger the Bristleback because if it does, maybe he can. If it doesn't, then he cannot. Queen Bloodstone авцсан баа. Амар салж байна Торцын зөрөө. 12 минут 91 геймингийн үндсэн тоглолт юм байдаг штэ. Юу гүйтэй. Нэг айсараа нэтвэр салсаар агаал айтмаар очдог. Жавцаа үлдээд арах хэрэгтэй хоцрох гээд шиг байна. Ямар ч амжицсан А2 руу дайруулж байгаа. Global silence. Та дараал наалхантай. За Q юмтай стебидэд айлгуугаар авцсан. Хөөсөн чигээрээ геймингийнхан. Ancient farm хармлаад байгаа. 14 минутын Westмиг бас өгөхгүй л гэж үзэх байх. Жавзааг удаашруулсан. Чон байхгүй, Жавзаа уруулсан жанглийнхаа тусламжтайгаар өөрийгөө хийс төлөхлээд айлгуугаар авцсан. За Микото байна уу? Та дарцсан хүн барьж чадсангүй. За ингэж хөөснийх бол Westмал авах хэрэгтэй дээ талан. Гейминг бол тэр чигээр Westмиг өгөхгүй л гэж үсэх гээд ах шиг байна. 8 минут. 8 секунд. 8 минут. За ямар амар дээрлэх юм бэ? Дээрлэж орж ирээд рүүнийг авцсан. 23 сая вижигээс стандартаар цэцсэн. Зөрөө Сандр хийсэн Bloodstone-тэй Leshak. Сандр сайн мэн зөрлөө нөхчлөө. Микото орж ирсэн боловч damage за хүрсэн юм байна. Койд орж ирээд гүйцэжлээ. Тофу цэ нэ болтгоо байгаагүй мах та. Зэйсийн үед гүйцэг тун орхон байсан харахан гүйцэж чадсангүй. Q хүндэд туслах гэж орж ирсэн боловч өөрөө унчлаа. Микото цаашаа Селерийг нэг зохиог гүйцээ чинь өөрийгөө л орцсон байна. Дурачаа дээр сайлсч чадаагүй Микото оноход тун орхон байна да.
Элишэр бизнес гараад ирсэн. Сэцэлдэргийн сейв яг цагтаа орж ирнэ. Looks like Gaiman want to take this fight once again because so far Talon should be pretty happy with what happened here. Like when you get to trade. Цэлээр буцаж ирээд аятаа холбогдчихоор юм байна. Гараа авцсан байж таа бас. Зэрэгтэй хүртэл дураачааг авчираад байлчаа л гэсэн байна. Opportunity for Durachu to pick up some of the components of his eventual Aghanim Scepter. Only 400 away now. And for the side of Talon, I mean, it feels like we're going to watch this replay before I speak about За Дурачугийн Агним гарчин. Дурачугийн Агним л амар таймыг байт юм да. Beastmaster Bristbacker тоглож байгаа үед бол яг Агнимтэй тайминг нь эсрэг тоглож байгаа багийнхнаас нь үнэхээр төвхтэй. Татарч Nasal гүн надад бирис очцоо байна. Like Beast дээр угаасаа Beast like нь илүүрхэд байт юм аа. Like Beast эсрэг тоглолт дээр Beast арай сул талтай байдаг. Talon need to delay the game. You want to have Makoto run down side lanes and just keep pushing them in. You want to have your Lycan here on jabs also push it out and just make space in this game because they need time. Яасан олон чон фидлсэн бэ? 20 чаваар 20 чон фидлсэн юм байна. Жавцаа. 20 чоноос 600 гол өгчөөс дайжгүй юм байна л да. Нэг нь 30 орчим гол өгөөд. AC-д бол Агнимаа л Түрк шиг гаргачих. Фармлаад байгаа. Эштэй өөрөө стаклет фармлчихна. Жавцаа бол эсрэгээрээ Aura item. Overlord гэдэг нэлээд хойж байгахантай. Өдөд бол гарцсан байдаг, баларсан гэсэн гарцсан байдаг. Эйс рүү дахин орж шийтгэл. Роро хэрэгэлсэн харпуудад татчлаа. Харпуун гинэ. Hurricane-д татчлаа. Coil орж ирсэн. Coil-ийн Stambrix боловч damage ах өрөхгүй нэг үрчлээ 23 сая байж даргонд станаас цогсоор байгаа. Гүйцэтсэн. Яа 6-7 мянгаар салжсэн гейм. Цаад нэгээр унсаар агаад кил нь бариулчлаа. Нетворк нь бариулчлаа. Like you have this 10,000 net with Bristleback. 6-2 байхад нетворк нь салцсан байсан. Одоо тэнцээд ирчлээ шүү дээ. 6 мянгаар салцсан байсан баг. Yeah, they got caught off guard more. Instead of just waiting for the push to come, they take the aggressive attitude, and it works out for them because net worth-wise, it's effectively even. Ядуурын дараачаа ятам BKB. Тэ яванда бол TB-гээс сэлрээс гарч л таа. Тэр үед л асуудал болно доо. Дураач бүр эхлээ шаард авцсан юм байна. За шот TB-тгэхгүй бол угаасаа боломжгүй Рубик. Bristleback-аас сална гэдэг бол боломжгүй. Олитэй таарсан. Хелборхон нэг кил. Exactly what you said, pushing these lanes, try to delay to get to this very juicy late game that Talon do have. They have very good heroes in order to delay the game, right? Энэ дөрөвт өөрсдөө Рошанал авах хэрэгтэй гейминг. Тэгээ талууны зүгээс контест их тал дээр бол асуудалгүй юм байна. Чоноороо сайхан дагуулж таймуул хэлчихэл вижн авч байлцсан. Зэн Бристлийг шууд унаахаар шийдчихлээ. Хэцүү юм байна. Агнинтэй Брист. TB зөхөд ерөөсөө даймаж хор охирлуулахгүй байгаа. Массажист тэгээд байна TB. Буцаад 2 мянган нетворк гэж сая зааж байна. 3000 нетворкын зэрэг гейминг талдаа илүү. Шона аваад эхэлсэн. He's just going to want other items. Looks like for now he's just going for the very classic Skadi.
Scotty timing, and he's got the Satanic queued up next. And I must say that if Jabs gets through this mid game, which currently not the best game on За Queen унаад байгаарэ Leeds авч баг. Дурачаач жаа. Queen цаацсан. Микодод бас энийг зовоох гэж баг авсан л да. Дэмонхик парч хийсэн. Global size дараад Redicate-ийн зогсоочлоо. Last pick size-аар орж ирсэн яах. Яг хэрэгтэй үедээ Global дарсан. Голос Микотоос баларж мэдхэрлээсэн та. Илүү sharp байсан дагрээсэн. Манай Demonic Parts дээр slow удаашсан байсан. Talon just staying close. And I gotta let you know, as I have 100% win rate already on Talon. If the game is even, Gaben knows what's happening. But if the game is even, like in TB, mid to late game scaling is nasty. Yeah. So you mentioned that Gaming Gladiators needed to have a sizable lead at about this time. Fools наваа хэрэггүй скелэнаа күй. Лешак нэг ил авчих хэрэгтэй. Хэрэгтэй скил гэвэл тэр л байна. Бигт бол хамгийн амар скил. За бас Shadow Demon disruption байж болох юм. Хотибигээ булаад бас пүшлээд байж болно. Дайн дээрээс аварчж болж байна. Дэйкийн тэр хоёр дээр гэлипэд арцсан. Лонг алтчаа тавар дээр. Яваасаа тэр болгоны ихний тавар дээр ихтэй заавал гэдэг. Дарахад шаардлагатай. Тэр гараа дарсан юм байна. Гейм хайграунд өгс. Шинжтэй болоо явчлаа шүү. За угаасаа удуулуугаас барахаа байлна гэж угаасаа өөрсдөө мэдээд байгаа юм байна гейминг. Гото орж цэргийн стаплаа. Өлтөө амин хоороо чадсангүй дээ тэр гурван. Энэс ч илүү хараа бол. Тэндээс TBS гадаг үзсэн. Дөрөвчийн тоглолтын дээр бол шууд энэний араас сэлвэрэж авч ирсэн. Still think the ratio is untouchable. You need to treat him like a Medusa. Just look at his damage. Jesus, get the hell out. Makoto, he doesn't have an orb. Okay, he's fine. Let's not panic now. You can see the ratio strength. Yeah, he just needs to catch up to people. За TB дээр орлого явах нь байх нь. Хон cover-да зогсчихсан Shadow Demon руу нэмэртэж орсон. За Rela дарангууд нь шууд голов дараа зогсооцсон. Тофу өөрийгөө булаад нэг жоохон тэсгэж үзнэ. Микото амсаж гүйцээчлээ. Мега kill streak. Та дарсан TB. Нас их боломжтой байгаа даа. Overlord-ыг нустгачлаа. Жавцагийн Overlord. Микото дахин үсэж орж ирээд. Лешаког нь бол босс орчлаа. Гэхдээ саандалаа скадэтэй зохиол гэснээр Queen-ийг H-ийн хэлбэрхэн гацаа. За нөхрөө яаж аврах юм бол Өгнэс Рортэл юм байна. Микото хойно орж ирээ сайднстад байгаа даа. Ааяг нь хасгад тун ойрхон аая дээр булааны сейв орж ирсэн. Гэхдээ скил байгаа Микото. Гэж хөөгөл гүйсэж хэл ахaltaа. Сквад бүр төфүүгээ зогсон ч болж. Яа, Oracle гүцээцээ. Хойно дахиад Shadow Demon-ын зүгээр ялахгүй байгаа дээ. Roar орж ирсэн, Sandro байхгүй TB. Хүнийх нь Force орж ирсэн, жаахан зай өгсөн. Яа, Q-гийн нөгөө нэг Splitter дээр орж ирээд. Авраагүй байна. Авраагүй байна. Дурачаа яг одоо л арай л адраг байна. Стрейд бүгдийг нь удаашруулаа л өөрийг нь амтан тоосон юмч байхгүй. Silver-ний дараа л дурачаатай ярилцлага явах юм байна да. Доор өмнөхтэй анадад бол фокуслах чицсэн байна. Ааяа яж хат 2 сейвер спорт байгаа учраас. TB-рүүдээ хариул нөгөө хоёр нь зүгээр ямар ч асуудалгүй амин дөрвөөд өгчнө.
side of Talon? I mean, what are the big power spikes for them to feel comfortable in this game? Well, with how they've been fighting, honestly, whenever they get to go around and they get the supports with Mikoto first, you go in with Lycan and Global. I think if they find the position to ignore the Ratio, I think Talon's lineup is online. За бензин дуусаад байна. Энэ тоглолтын дараа ярина. Тэсэхгүй болж байгаа юм байна. За Queen-ийн үед бол шууд Hex гаргахаар шуулсан. Дараач Рошоо их чухал юм байна да геймиг талд. Тэнцүүлээ гэж бодвол дараач Рошон дээрээ дуусгах гэж үзэн. Тэгээ барахгүй бол тэрнээс хойш барахгүй болоо. Өдөрт аргалж байлдаад барыг тэмцүүхэнд салаад байгаа талааныхан. Микото их гоё тоглоод байна. Кая санчтай ер нь л угаасаа чөлөөтэй тоглох байгаа. Одоо Queen-ээс Hex гарч ээж Микотогийн даварлыг зогсоод. Hex-эн дээр л жоо айлтай юм байна. Дурачиг хэвэл AC авчин гэдэг. AC ёо. Нэг reflection дараал. Дийний рүүтэй дурачоо. Үсээдээ хөөсөн даагардаад Микото. Айжгүй гарч байгаа юм байна. Яа. Тэрхүү оронд л савхнаас авах. So we have Gaiman who, you know, earlier I would say they maybe, I wouldn't say they scaled down, but they're getting a lot of key items once more. The pipe coming out on Ace, which will make it harder for Mikoto to go in this. За хоёр utility item ал хоёуланг гаргах юм байна Ace. Crimson гаргацсан. Одоо pipe нь тондогцоо харагдана. За тэгээ барыг Arcane Boots-ээ тэгвэл Gris болох юм уу? Эсвэл Lotus эрэхтэй. Ямар ч лот, ер нь Lotus нэг юм байна да. Эдгээр Sandra байна. За Global Size байна. Орж ирээд байгаа Size-ууд эсрэг. Lotus лавч таарах юм шиг байна. Tormentor зохиод гэлсэн. All-in shard. All-in shard штэ. Core Silencer-ийн ар shard байдаг да. Микото Hex-нээс өмнө амжаад нэгнээ авчих галаа юм байна. За Queen Hex-тэй учраас хөөгөөд явцсан. Кая санчтай атарч бас тийм амархан унчихгүй. За тэр чигээр араас нөгөөд явцсан. Чи талааны vision байж байгаа Hex-ийг мэдээж олоод харсан. Бэлигтэй. Аюулгүй. 28-ийн wisdom авч чадсангүй Микото. Уг нь тэр чигээр араас нь хөөгөөг бол Hex-ийнээс олж хараагүй бол wisdom руу явж үзэхэд байсан байлгүй. Дурачоо эсэгийг үзээсэн. Үн шаардлагатай бүх юм л гарцсан байна геймиг. Одоо энэ core fixлээд байгаа Mikotог нэг бариул бариад эсвэл нэг зүгээр нэг лейний зэрэгээ явган дагаа явчихдаг да. Лейний зэрэгээ coverл нэг ширдэг. Үй сая reload арснаа яач ба. Reload маань өөрөө зөксөж үү тэр хэвд нойрхон зөксөх бадраагаагүй дээ. Queen Hex байгаа. За давхар force staff орж ирсэн 23 саяж аюулгүй. Дурачоо яасан байгаа ч битээ байх юм дээ. Ерөөсө багаараа байлтахгүй байжсэн ийм ич битээ. Тэгвэл тэгээ сул тал үүсэндээ. Микото ороод ирсэн. Одоо coin байхгүй байгаа. Ace-ийг скалитэй зохиод удаашруулад байна. Оли Glass of Wisdom гэсэн өөрийнх нь illusion TB-г унгаацаа. Demonic парж өгцөө үед бол TB өөр force орж ирч чадахгүй багийнхаас нь. За Shadow Demonic контрлох гэж орсон Shadow Demon ч. Үнэхээр контрлоо чадчлаа таафу. Маш гоё тоглолт. Соолоцсон гэхэд бол хийсдэггүй дээ.
Юу ч болоогүй байсан чинь тэнд болцсон тэпийг өөрөө хөнтөрж байна шүү дээ. Not allowing 23 Savage to get forced out. So they get the second hex of the fight and they just clean him out. You can just see the power of these auras. They get to keep each other. Загүй мэдээж тэрвэлтэй. Хаанд бол хаана яваад очино. Реликей тарах гараагүй байгаа юм байна. Эйс рүү дайрвал ирээд хамгаалцнаа. Эйс бас хоёр utility айтемтай. Тим ч амархан унчихгүй. Бараг өөрөөр ордод эргэж харуул харчгаар юм байна. That is true. Cannot use global if you're dead. Yet. That's a very good point. Might be the next buff for this hero. It's a horrible win rate in this tournament, by the way. Just atrociously bad. Like 30% or something. Was actually that bad? Жавцаа нойлын фаертай. Жавцаа энийг тэнцүүлээд бас AC авах хэрэгтэй юу? AC эсвэл нойлын фаертай жоркид аваад яг тофу руугаа. Уун тофугт зохицуулах хэрэгтэй хүмүүс байгаа л да. Пак байна. Лайкэн зохицуулна. Нэг хэсэг баларч байсан геймингийн хашаар. Таны типийг унааснаар буцаад геймд ороод ирсэн. Эжчээс авцсан, жавзаг типийг жахтан зогсоосон, сплит эртнээс та дурачонаас чин жавцаа ултаа Рубикийн сэв. Гоё орж ирсэн. Рубикийн цаашаа форсч чадаас. Хүний форсч чад өөрөө типтэй гараад явчлаа. Гэхдээ хүний форсцсан гэн хүний телекинесигээд өөрийгөө форсцсан шүү дээ. Continue to do what he does best, which is push in lanes and wait until he can get some good spell usage. Man, Talon are actually playing so well. 23 Savage-д бол Silver Age-ийг хүлээж байгаа илгөө. Silver Age дээр урдаа саагаад байгаа Bristol-ийг шууд унгаах гэж үзсэн. That is for damn sure. And they're doing a good job in this game to stay in it and kind of know what they have to play for. Дурачоос нэг авч байгаа. Энэ Сандер дуулахгүй гэж маань аваад байна да. Бусдаар бол Diamond юунаас авах вэ? Сандер дээр уг нь лотос нь бат нийлээд юм да. Үгүй мэн. Дурачо Hex юм бэ. Ликэн биш Hex авах гэж байгаа. Бактери л барай гаргаж ирэх гэдэг масаараа. Нахгүй. За эйс ороод ирсэн. Зароор байхгүй. Гэхдээ асуудал алгаа. Эн тофу рангаалж байна. Микото орж ирсэн тофуг. Яг үсэж чадахгүй байна. Winning Rift хийгээд ороод ир. Чүл илүүшээ орно байхгүй бас тэндээ баларч хэрсэл байгаа учраас. Тофуг унаах гэж бас шунахгүй байна. How would you actually use this? Because if you had like a Lotus Orb or something like that, it's like obviously like it's incredibly hard. I think at this point he can't think too much about trying to pop it preemptively. I would say Silver Age боссон байсан уу те? Silver Age боссон байжгаад манай өөрөө унтснаа. Геймингийн гэхдээ айтмууд амар болчихжээ. Silver Age байгаа мэнэ бай. But the auras, the pipes are making it harder. This is generally the time where Puck can fall off a little bit as he needs like another set of items. Одоо гэхдээ брэклэт чийгүүл юм байна. Брэклэхэд нөгөөт нь BKB дараа зүгээр гүгээ гарчна. Эсвэл зөрөөд нөө булаад рордоо дараад ирчих боломжтой. За энэ дэр ямар хүн хамгаалтай нэг шууд текстэл агсраад байнгүй нэр. Мета дараа зохиол хэлсэн. Огын ч мета дарц үед хангалттай даймж хийгээл байгаа. Микото. За шууд койлаад бол байраад ахыг хүссэнгөө. Тэр тайлт нээж сайн. Дурачогийн Hex гарцсан байгаа мэн. 2 Hex эсрэг тоглож байгаа Микото. Бас боломжтой байхгүй бол 2 Hex нөөр дээр л орж ирнэ дээ. Өөрт нь зориулж 2 Hex айл навсан байгаа. I mean, even Jabs has his shard, so it's like every lane. Sometimes it's complete RNG, but these lanes will constantly get pushed. Game and have two waves pushing in. They're gonna go Чавцсан бол маа
Эрэлгүйгээр дээдлийн тир 2 зохиод байна. Гейминг бүшээ үргэлжлүүлэх нэ. Наалах бол яагаад ч хүү гэж байна. Талын зүгс клип орж ирсэн. Лайкны даймаж бас өндөр дээр нь зохин трейд хийх нь гейминг талдаа яг ашигтай байж чадах уу? Үгүй л гэж бодох юм. Танцж доороо бол гүцэхээр шийдлээ. Лайкн дээр backdoor protection орсон. За тэрийг тоолгүйгээр. Цаанаас нь цэрэг ороод ирлээ. Дээдлийн тавраа алдчих та доотлын 2 акс гүцэтсэн. Болоод үтцээ. Жавцаа өгнөөсөө гарах гэж байгаа юм байна. Гол дээр Fortune Swallow даа жавцаа. In terms of like how the map is going, they're slowly pushing up the network fleet and they're getting all these items that just counteract how Talon want to play as Mr. Wolfman. Jabs just barely gets to scrape by there. Makoto, what's he going for next? The Octarine? So basically the most За дахиад push. Голлоор ороод голын акс гүцээр болж байгаа юм байна. Жавцаа доогоор push-лээд ихсэн. Ямарсан тэпийн кулан үй. Дурачо unstoppable streak. Күгэрсө Hextel 3 зогсож байна. За хойно 80-г нь суулгах гэж үтсэн 23 сойж өөрт нь detection байгаагүй. Ion Glimmer Cape-тэй. Аюулгүй гараа авчлаа. Хоёр тал байх болсон. Хоёр талаа азуулсан. За үлцэн ганц нэг талаар тэгэл геймиг асуудалгүй. Пушилчэндээ. За эйсэс ч мөн адил хекс гарч ирэх юм байна. Арай амар болчихжээ. Bristol back орж ирснээр дурачаар. Хоёр бүр сагцсан яваад байна гейминг талд. За талааны смок. Чоноороо дагуул харж байгаад.